예, 기도할게요. Mari kita berdoa. Let's pray. 감사합니다. Tuhan, 하나님. kami Thank you, mengucap God. syukur 저희들을 하나님 자녀 삼으시고 You bahwa called Engkau us as memanggil your kami children of you. sebagai 하나님께서 anak-anak-Mu. 예배해 두신 이 세계 복음화의 언약의 여정을 걷도록 복 주심을 감사를 드립니다. You Engkau bless us memberkati for us kami to walk supaya the kami dapat covenantal menjalani journey. perjanjian. We thank for that. 말씀 받는 이 시간에 Kami mengucap syukur 하나님의 akan hal 영으로 itu. 충만하게 하옵소서. Please fill us with Penuhilah your kami Holy dengan Roh Spirit Kudus-Mu when we receive the words. 우리와 ketika 관계된 kami 모든 menerima 현장에 firman. 흑암이 결박되는 시간 되게 하옵소서. And Dan also, juga please break down all the power of darkness. hancurkanlah segala kuasa kegelapan The places related with us. di tempat di mana 살아계신 kami 예수 berada. 그리스도 이름으로 기도드립니다. In the name Dalam of the nama living Tuhan Jesus Yesus Christ, Kristus yang we hidup, pray. kami 예, berdoa. 우리 하나님 Amin. 말씀 볼게요. Open your Mari buka Bible. Alkitab 예, kita. 빌립보서 성경 4장 보도록 합니다. Kita lihat dari Chapter Filipi 4. pasal 4. 6절 7절입니다. Filipi pasal 4 6 and ayat 6 7. dan 7. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. 합독하도록 합니다. Mari Okay, kita let's read baca all bersama-sama. together. Ready, go. Janganlah 아무것도 hendaknya 염려하지 kamu khawatir 말고 tentang 다만 apapun 모든 juga, 일에 기도와 tetapi nyatakanlah 간구와 dalam 너희 segala 구할 hal 것을 keinginanmu 감사함으로 kepada Allah 하나님께 dalam 아뢰라. doa dan permohonan 그리하면 dengan ucapan 모든 syukur. 지각에 뛰어난 Damai 하나님의 sejahtera Allah yang 평강이 melampaui segala 그리스도 akal 예수 안에서 akan 너희 memelihara 마음과 hati dan 생각을 pikiranmu 지키시리라. dalam Kristus Yesus. 아멘. Amin. 여러분 신앙을 가지고 있는 여러분들에게 가장 중요한 응답이 있어요. Now, there is most Ada hal important yang answer to you who have Ada the jawaban yang faith. paling penting 여러분 bagi 신앙을 setiap 갖고 saudara yang 있다는 말이 memiliki 뭔 말이죠? iman. What does that mean? You have faith. Apa maksud dari 하나님을 믿는 dikatakan bahwa It kita means memiliki you iman? believe in God. Kita memiliki 그러면 iman artinya 하나님을 kita 믿는 percaya 사람이 kepada 가장 Tuhan. 먼저 회복해야 될 생활이 뭘까요? Then what is Lalu, the first thing you should restore in Apakah your hal life? yang pertama yang harus 그 kita 하나님과 pulihkan 함께를 dalam 누리는 kehidupan 생활이 kita? 가장 중요한 거죠. Enjoying to be Kita with harus God, dapat that menikmati life is the most important thing. kebersamaan 그래서 dengan 하나님과 Tuhan. 함께하는 생활을 Hidup yang 누리는 seperti 걸 itu 보고 harus kita 기도라고 얘기합니다. miliki. We say enjoying the life to be with God, that is prayer. Dan hidup 예, yang 하나님은 눈에 menikmati 보이지 kebersamaan 않잖아요. dengan Tuhan God is itu melalui 이 doa. 사람들이 눈에 보이지 않으니까 Tuhan itu 하나님은 tidak 못 kelihatan. 알거든요. He is invisible. Tuhan so tidak people kelihatan say there is sehingga no banyak God. orang berkata Cinta Tuhan Hanan itu yang tidak disukai. ada. Doesn't God isn't there God really? Lalu 지금도 apakah 하나님은 Tuhan itu 하나님의 ada 말씀을 atau tidak? 지키고 계십니다. Even God is fulfilling His Padahal word now. saat ini pun 지금 Tuhan 일어나고 sedang 있는 세상 menggenapi 문제를 firman-Nya. 보면서 여러분이 디모데후서 3장 성경을 한번 읽어보세요. Okay. Looking at all the newses or the instance that happen in this world, Lihatlah and semua look at peristiwa yang the terjadi di Timothy dunia chapter ini. 예, 지금 Lalu 그대로 baca 그 2 말씀대로 Timotius pasal 일어나고 있어요. 3. It is the same as the word. It is Sebagaimana tercatat dalam firman 하나님은 Tuhan, 안 seperti 계신다. itu juga yang 안 terjadi 계시는 pada 참 zaman 좋은데 ini. 분명히 계시거든요. as people said, there is Ketika no orang-orang God. berkata If there tidak is ada no God, Tuhan, it is okay, jika but tidak ada Tuhan surely maka He exists. tidak masalah. 미국 Tapi 그 Tuhan itu 디트로이트라는 sebenarnya 시가 ada. 있어요. There is a Detroit. 그 Ada 미시간으로 sebuah kota yang 이렇게 namanya 캐나다에서 Detroit 바로 건너편이 그 di Amerika. 디트로이트거든요. Okay, Detroit is in Michigan State, Dan opposite side of the Kota Canada. Detroit itu ada di provinsi Michigan, dekat negara yang namanya Kanada. There, the main headquarters of GM is there. 네, GM이라는 Dan 회사가 perusahaan yang namanya General 굉장히 Motor atau 유명한 GM 회사잖아요. itu punya GM kantor is very pusat di sana. famous company. 초창기에 GM 유명한 itu 사람이 한 명 있었어요. perusahaan yang sangat In terkenal. early stage of GM, there is very famous Dan person. pada awal-awal 찰스 perusahaan 캐틀링이란 이런 사람이 GM ini Charles, his name is Charles Catlin. ada orang yang 이 namanya 사람이 Charles 그 Catlin. 자동차 Dia adalah orang yang 만든 penting. 사람이거든요. Actually, he is the first one to make the Sebenarnya dia adalah 그래서 orang 사람들이 pertama yang 그 membuat 사람을 mobil. 물었어요. So people ask Jadi him, orang-orang bertanya 당신이 그 kepada 손, orang itu, 당신의 손으로 이 사람이 기술이 굉장히 있으니까 he's very skillful karena man. dia adalah So orang people yang asked him, 당신의 memiliki 손으로 keahlian. 하는 Jadi 참 위대한 일입니다. orang lain bertanya what is the kepadanya, greatest thing which you made with your hands? apakah 많은 사람들이 이 penemuan 사람이 terbaik yang 자동차를 telah engkau 탄생시키고 ciptakan dengan 이럴 줄 알았죠. tanganmu? Many people expect Dan him banyak that orang he will menduga say, okay, I bahwa made the car. Dia Di sana banyak orang menduga he bahwa dia didn't akan say. menjawab bahwa dia 내가 membuat 이 두 mobil, 손을 tapi anehnya dia tidak menjawab hal 하나님께 seperti itu. 기도합니다. 이렇게.
It is that Melainkan I dia prayed menjawab, holding my two hands. 예, dia 여러분 menjawab bahwa 기도하는 생활이 여러분의 삶의 가장 dia berdoa 중심이 mengucap 되어야 syukur 됩니다. atas So kedua the tangannya. life of prayer become the center of your Jadi life. bagi orang 왜 itu 그렇죠? doa Why? menjadi pusat 하나님이 hidupnya. 함께 하시기 Kenapa? 때문에. Because God is with you. 하나님이 Karena 함께 Tuhan 하지 menyertai 않는다면 kita 기도할 이유 semua. 없잖아요. If God is not with you, you have no reason Jika to Tuhan pray. tidak 하나님이 menyertai 함께 kita, 하는 게 maka tidak perlu 틀림없다면 bagi kita untuk 우리는 berdoa. 기도하는 생활을 회복해야 됩니다. If surely God is with us, Tetapi then karena we Tuhan should menyertai restore the kita, life oleh sebab to itu pray. kita harus memulihkan hidup doa kita. 그래서 이 기도 여기에 대해서 언제 좀 몇 시간 강의를 해보겠습니다. So about prayer, Dan I tentang will doa, give the lecture saya akan memberikan a few times. 여러분이 진짜 materi 기도만 tentang doa 되어진다. dalam 그러면 beberapa 어떻게 보면 sesi. 신앙생활이 완성이라고 얘기할 수 있어요. The prayer take place, Ketika then doa it is itu the completion terjadi, of your walk maka of itu adalah faith. pengenapan 근데 dari 기도가 hidup 안 beriman 되어진다. kita. 이러면 지금 신앙생활이 잘 안 되는 거죠. 어떻게 보면. But the prayer doesn't Tetapi take jika place doa well, itu then tidak it berjalan means dengan your baik, walk maka of artinya faith hidup is not beriman good. kita 그럼 tidak bagus. 여러분이 기도가 뭔지 이런 정의부터 좀 내려져야 이게 되잖아요. Then you should Maka, have the correct definition of the Kita harus prayer memiliki first. definisi yang benar 근데 기도 akan 이전에 doa 먼저 terlebih 여러분이 dahulu. 꼭 알아야 되는 게 있어요. But there is one thing you should know Dan before ada sesuatu prayer. yang harus kita 누구에게 ketahui 기도하는지. sebelum kita To berdoa, whom you pray. yaitu It is the kita berdoa important untuk point. kepada siapa. It is very important, Ini right? adalah pertanyaan yang sangat penting, bukan? 하나님께 기도한다. 이게 굉장히 중요한 겁니다. You pray Kita to berdoa God. kepada It is Tuhan. really important. 뭐 우리 동남아 가면 뭐 중국, 캄보디아, 태국 이런 데 가보면 절들이 막 어마어마하게 큰 게 많잖아요. When you go Ketika to saudara East pergi and South ke of Asia Asia, Tenggara, for example, China, Cambodia, and negara-negara Thailand, seperti there are so Cina, many temples, Buddhist Kamboja, temples. Thailand, 꼭대기에 있어요. 산 saudara 꼭대기에. akan Even some menjumpai temples are in the top of the mountain. banyak 근데 거기를 kuil 막 di sana. 걸어 Bahkan 올라와서 ada kuil yang 열심히 tempatnya 그 di 절에 puncak 절을 하죠. gunung. People climbed up that top of Meskipun ada di mountain puncak and gunung, pray. tapi orang-orang di 그분들이 sana 거기를 mendaki 열심히 gunung itu 걸어오고 untuk 거기 와서 berdoa di 기도할 때 kuil yang 어떤 ada di 자세로 sana. 올까요? When they climb up Dan that ketika mereka mountain mendaki and gunung pray, dan berdoa, with what kind of a attitude dengan they sikap do seperti this, apa mereka 분명히 melakukan 응답한다는 hal itu, 확신을 갖고 오는 거예요. they surely have the mereka assurance, memiliki surely they keyakinan will bahwa receive the mereka akan answers. 아이고, menerima jawaban atas 틀린 신을 doa-doa 섬기는데도 mereka. 그렇게 확신 갖고 가는데 우리가 하나님 자녀면서 그런 확신이 없다. 안 되겠죠. Even though they Meskipun believe in mereka the percaya wrong God kepada and they Allah yang have salah, that assurance to receive the answers tetapi of prayer, mereka but we memiliki are the children of jaminan God. atau But keyakinan if untuk we do menerima not have jawaban doa. assurance of answering Dan bagi prayer, kita, then it is kita adalah anak-anak Tuhan, 그래서 tetapi 우리는 jika 하나님 kita 앞에 tidak memiliki 분명한 jaminan atau keyakinan so atas when we jawaban come doa, before God, maka we should kita have a sure assurance and ada confidence. dalam 그래서 여러분이 situasi 몇 yang 가지 salah. 꼭 Oleh sebab itu, 하고, kita semua harus 여러분이 memiliki 확정하고 각오를 keyakinan 해요. atas And jawaban so doa. you should confirm a few things Lalu, and make the decision. Ada beberapa hal 여러분 yang 이제 saudara 학교에서 harus 공부하고 lihat dan 있고, saudara 여러분도 harus 훈련받고 membuat 있단 keputusan. 말이죠. You are learning from this school Bahwa and saudara also sedang you receive belajar the di training. sekolah ini sekaligus saudara 나는 menerima 최고의 pelatihan di sini. 기도의 사람이 되겠다. 이렇게. Please have a decision. Tolong I'll buatlah become keputusan the seperti greatest ini, person of bahwa prayer. setiap kita 성경엔 akan 이사야 menjadi 62장 orang 6절에 yang hidup di dalam doa. Isaiah 62 Yesaya 6, pasal it says, 62 the ayat watchman. 6 berbicara 여러분을 tentang 여호와로 하여금 para 쉬지 penjaga. 못하게 하는 사람이 되란 말이죠. Okay. Please, you yourself become the person who makes God do not stop, make God to work. 여러분 기도할 itu 때마다 saudara 하나님 harus 뭔가 menjadi 하시고 orang yang Whenever you pray, membuat God will Tuhan answer. terus 하나님을 berkarya, 움직이는 Tuhan terus 방법이 bekerja. 기도예요. Karena setiap kali kita The berdoa, method to Tuhan move menjawab. God, that is prayer. Dan 하나님의 cara untuk 최고의 membuat Tuhan 관심은 bekerja, 하나님의 Tuhan 자녀에게 berkarya itu 있습니다. adalah So the doa. greatest concern is Oleh sebab on the itu, children of God. 그런 그 prioritas utama 관심하시는 Tuhan 하나님을 itu 움직이는 ada 방법은 pada 기도. anak-anaknya. Then the method to Lalu, moving that kita God sebagai is, anak-anak Tuhan, on cara prayer. untuk 그래서 여러분이 나는 최고의 membuat Tuhan 기도의 kita 사람이 berkarya 되겠다. atas 이렇게 kehidupan 한번 kita itu 생각하면 melalui So doa. please have this kind of idea. Jadi, that I will become the greatest person in prayer. pikirkanlah hal 그리고 ini, 계속 우리가 bahwa 이제 kita 새 semua 생명, 새 akan 생각 menjadi 공부하고 orang-orang yang Now we terbaik are di dalam starting doa. the new life and new Sekarang living. kita sedang belajar 여러분, tentang 문제, hidup baru dan kehidupan baru. 고통, Kita belajar tentang Pain, 갈등, masalah, conflict. 이 모든 konflik. 부분은 뭐로? 기도로
해결한다. We will solve Tetapi all kita those dapat things menyelesaikan with prayer. semua hal ini 예, 이걸로 melalui 여러분이 doa. 해결한다고 각오를 하셔야 돼요. You should make a decision. Saudara harus I membuat will keputusan solve bahwa all my saudara akan conflict menyelesaikan problems, semua masalah yang ada with the dalam prayer. doa. 여러분 기도로 안 된다고 생각하기 때문에 다른 방법을 쓰는 거예요. Because Karena you kita think terus with prayer berpikir it is bahwa impossible, doa so you itu tidak use mungkin, other method. sehingga kita masih 여러분, memanfaatkan 여러분, atau 내가 memakai 저 cara-cara yang 사람과 lain. 싸워서 진다고 생각할 때는 다른 방법을 써야 됩니다. If you Jika think saudara you berpikir will bahwa be saudara defeated akan with that person, then kalah you should use another method. oleh orang lain itu, maka saudara 제가 pasti 우리 이제 menghalalkan 조카가 segala cara yang lain kan. 5살짜리 조카가 있어요. I have a nephew, Saya punya 5 seorang years old. keponakan yang tinggal di Seoul. 씨름을 하자 이래요. He asked me to wrestle. 그러면 나는 뭐 당연히 내가 이기잖아요. Surely I will win over him. 당연히 이기기 때문에 별 Dan 방법 dia 안 써. minta saya, So I do not use any special method. dia minta saya, 자꾸만 있어도 mari 넘어져요. kita Just I holding him, later he will fall down. mari 조카는 kita 너희들이- bertanding But seperti how about my nephew? karate. 별 방법을 다 Saya 쓰는 yakin 거야. saya dapat should mengalahkan use dia every 한 번은 sehingga 하나 saya 내가 막 hanya 열을 막 깨무는 거예요. pegang dia lalu Later, jatuhkan even saya. he is so angry because he do not have Lalu any bagaimana method, dengan so 한번 he 이겨보고 keponakan 싶다 saya? bite me. 이거지. He Dia won't berupaya win dengan over. segala cara yang ada untuk mengalahkan saya. So Pada akhirnya dia I kecewa. decided. 그래 내가 이거 깨물으면 이건 반칙이다. 이건 안 Melihat dia 된다 seperti itu, 이랬어요. Ouch! And then, I lost pada the game. akhirnya At that moment, I said, saya mengalah, saya pura-pura terjatuh supaya dia yang menang, it is saya yang out of the kalah. rule. Then, but he said, no, I win over you. Lalu saya katakan, 여러분, tidak, 안 itu 된다는 pelanggaran. 판단에서 다른 방법을 써야 Tapi 돼요. keponakan saya If tidak you mau think, dengar, with dia this, katakan, it will tidak, not dia yang work, menang. then you should use another method. Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa jika kita yakin bahwa kita akan kalah, maka kita akan memanfaatkan segala cara. Tetapi jika kita meyakini bahwa kita akan menang, maka kita tidak akan pakai cara-cara yang lain. 다른 방법 쓸 필요가 없어요. If you really assure Artinya that jika kita yakin Christ bahwa solved Kristus all, menyelesaikan then you don't semua need to masalah, use maka kita any tidak other perlu method. memakai 그게 안 cara-cara yang selain But, Kristus kan. okay, you think it is not. Tapi jika 다른 kita 방법을 berpikir 찾으러 bahwa 다니는 Kristus you belum go menyelesaikan everywhere segala-galanya, to find maka other kita akan method. pergi 여러분, kemanapun 교회 untuk 다니면서도 menemukan 다른 거 찾아야 되는 metode-metode 사람 yang lain. 많아요. No, even there are so many people who attend the church Banyak but orang trying yang to pergi find ke out gereja, another way. tapi mereka 열심히 mencoba 해야 untuk 된다. menemukan cara-cara yang Say, lain juga. you should do it 있는 힘을 다해야 diligently. 된다. Okay, we use your all energy. 기도를 inilah yang 발휘해야지. You should pray Terus whole dikatakan night oleh long. mereka, 기적을 oleh 체험해야지. gereja You bahwa should kamu experience harus the miracles. 다른 방법을 쓰는 거예요. It is all kamu harus other percaya method. pada dirimu sendiri. 그리스도면 Kamu harus 충분합니다. memanfaatkan segala hal yang ada. Kamu harus berdoa sepanjang malam. 확실하면 끝나는 거예요. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah, pesan-pesan yang salah. Padahal jika kita berdoa, maka semuanya selesai. 나는 훈련받는 Jadi 동안에 saudara harus membuat 최고의 keputusan 기도 di 사람이 sini. 되겠다. Bahwa ketika kita belajar di sini, kita harus menjadi orang yang terbesar, 내게 orang yang 있는 terhebat 문제, dalam doa. 고통, 갈등 다 복음으로 끝낸다. I will finish all Bahwa my pains, kita akan conflicts, menyelesaikan and segala difficulties kesulitan, with this kepahitan, dan gospel. konflik 왜? dengan 그리스도가 다 Injil. 끝내셨기 때문에. Why? Christ Kenapa? already Karena finished Kristus all. sudah 그리고 menyelesaikan 지금 나와 함께 segala-galanya. 하시기 때문에. And Dan even bahkan he is now saat with ini me. pun dia Ini menyertai saya, menyertai You should hold kita. on this. Saudara harus 두 memegang hal 번째는 ini. 여러분이 생각도 좀 정리해야 돼요. And Lalu yang second, kedua, you also should organize Saudara your juga thoughts. harus 복잡하면 안 되잖아요. memperbaiki Okay, pikiran your thoughts saudara. are so confused. It Karena should be. pikiran kita ini 여러분 membingungkan. 생각이 정리돼야만 뭐가 방향이 정확해집니다. When your Ketika thought is pikiran kita organized, at ini that time the direction comes out. diperbaiki, 여러분 tersusun 정신 secara 문제 rapi, 중에 maka 여러 arahan 가지 정신 yang jelas 문제가 akan kita 있지만 terima. 분열증이 있어요. 분열증. There are many kinds of mental diseases. Among Ada them, banyak there is sekali penyakit divination. mental. 분열증이란 뭐죠? 너무 Salah 생각이 satunya 분열돼 adalah 있어. kebingungan. Okay, it is a schizophrenia. It means their thinking was so divided. Bahasa 그러다 medisnya 보니까 adalah 방향이 skizofrenia. 정확해지지가 않는 거예요. Artinya Because of this, orang-orang yang their pikirannya direction doesn't come terpecah out. 여러분 belah. 방향이 정확해져. Orang-orang The yang direction arahnya should be sure. tidak 우리가 jelas. 이 pikirannya 해결하는 단어 kemana-mana. 자주 쓰잖아요. We 해결. should the words, the repentance many times. 이 해결하는 단어도 무슨 의미가 Seringkali Okay, repentance has the meaning.
kita 반역을 정확하게 mengatakan 맞추는 게 pertobatan, The tapi repent pertobatan is itu targeting the point. pertobatan 곳에 itu 가 artinya 있는 것을 kembali 정확한 kepada 곳으로 arah 돌리는 yang 거예요. semestinya. The arrow was turns the other way, so it Ibarat- turned this arrow to the correct place. Ibarat 그래서 방향이 tanda 정확해져요. panah itu So, sudah melenceng, our oleh sebab itu direction pertobatan should come adalah out. It should be memperbaiki tanda clear. panah itu 그래서 ke arah yang 여러분, semestinya. 여러분이 하나님의 Jadi 자녀고 arah kita 최고의 harus 기도 jelas 사람이 di sini. 되겠다고 생각을 했다면 생각을 좀 정리해야 됩니다. If you think and if you Jika make saudara decision, berpikir dan okay, saudara I'll membuat become the keputusan greatest bahwa saudara akan person menjadi of orang yang hebat prayer. dalam doa, 뭐로 정리하느냐? You should maka organize saudara your harus thoughts. memperbaiki 하나님의 atau 주신 메시지를 menyusun kembali pikiran saudara. How you organize your Lalu thoughts bagaimana with the saudara message memperbaiki God pikiran gives. saudara adalah 첫 dengan 번째로 firman yang 여러분을 diberikan Tuhan. 해야 된다. So first, Jadi what pertama-tama you apa yang should harus saudara organize, lakukan? 영원한 계획을 God's eternal Saudara plan. harus 이 melihat 말씀을 rencana 정리를 해야 됩니다. Allah You yang should kekal. organize God's eternal Saudara plan harus with the word of menemukan dan God. menanamkan rencana What is Allah God's yang kekal. eternal plan? Apa itu rencana Allah yang 주님이 kekal bagi 부활하신 kita? 이후 주신 메시지입니다. It is the message after His resurrection. Ini 마태복음 merupakan 28장에 나오죠. firman yang Tuhan berikan Matthew setelah 28. 너희는 kebangkitannya, 가서 모든 yaitu dalam 족속을 Matius pasal 28, Go and make pergi disciples all dan jadikanlah nations. semua 마가복음 bangsa 16장에 muridku. 나오죠. And Mark 16. Lalu Markus pasal 너희는 16, 만민에게 가서 치유해라. pergi You go dan all the beritakanlah world and preach Injil them kepada and heal them. semua 요한복음 orang. 21장에 나오잖아요. Lalu In Yohanes John pasal 21, 21, 너는 가서 어린 양을 먹여라. You pergi go dan and beritakanlah, feed my lamb. 그리고 pergi 초대교회에 dan 마지막 gembalakanlah 주셨잖아요. And domba-dombaku. then he gave his last 오직 words to 성령이 너에게만 너희가 Sekaligus 건너가라. Tuhan he pun gave his memberikan last words to kata-kata the terakhir first century kepada church. jemaat 예루살렘 mula-mula 온 유대 사마리아 땅 끝까지 내 증인이 되게 될 것이다. bahwa When the ketika Holy Roh Spirit Kudus comes turun on di atas you, kamu, you kamu will akan menjadi become my saksiku witnesses and to the sampai end ke of the ujung earth. bumi. 하나님의 영원한 계획인 부활 메시지를 여러분이 먼저 정리를 딱 하셔야 됩니다. You should Saudara harus organize the menyusun resurrection message, hot- which is firman the eternal plan of dari God. Tuhan yang 그리고 telah 여러분이 bangkit 이제 bagi kita. 단계적 계획을 정리를 해야 돼요. And then Lalu, you should saudara organize pun the harus step-by-step plan. 이게 이제 Memiliki 초대교회가 받은 거죠. rencana langkah That demi is langkah. what the early church, Ini pun early yang century dilakukan church received the atau yang answer. diterima 마가다락 oleh 방에서부터 gereja 시작해서 mula-mula. 안디옥을 거쳐서 로마까지 갔죠. From bahwa Mark, mereka upper room mengawalinya to dari enter church loteng and rumah even it Markus, reached Rome. kemudian di 방향이에요, Antioquia, bahkan This is the sampai ke direction. Roma. 예, Inilah 그러면서 이제 arahannya. 여러분이 세 번째로 뭘 시급한 계획을 봐야 됩니다. And then, Lalu, third, yang you ketiga, should see saudara the harus urgent melihat 이건 뭐죠? 여러분의 plan. 지금 있는 현장이에요. It is the field now you saudara are harus in. melihat 여러분 학교면 학교, In your ladang di school, mana kita 어느 berada. 곳이든지 여러분이 있는 현장, 속해 있는 현장. Bagi saudara, wherever you sekolah are, di the mana field saudara you belajar. belong to. 그 현장에 Dimanapun kita, 하나님의 시급한 계획이 ladang di 뭔가 mana kita sedang berada, You should able saudara to harus see dapat what is melihat God's urgent plan apa in yang your- menjadi rencana Tuhan 예, bagi 지금 kita di ladang 시대가 ini. 영적 재앙 시대죠. Now Dan it is sekarang the ini age adalah of zaman spiritual disaster. 정신질병 Ini adalah 시대. zaman Now bencana this is rohani. the mental Inilah disease age. zaman 전 세계 교회가 문을 닫고 있는 penyakit 시대거든요. mental. The churches all over the world Gereja di are seluruh closing dunia the door. 그러는 중에 여러분이 지금 sedang 훈련받고 있어요. In the ditutup midst of perlahan-lahan. that, you are receiving the training. Tetapi di tengah-tengah zaman yang seperti You ini, should saudara have the answer. menerima 그래서 pelatihan. 여러분이 이렇게 Oleh sebab itu, 여러분이 saudara pun harus 각오하시고 menerima 생각을 jawaban. 좀 정리를 딱 하셔야 돼요. Like this way, Seperti you inilah, make a decision buatlah and keputusan, organize your lalu thoughts. 이런 부분이 perbaiki 굉장히 pikiran 중요해요. saudara. It is very Karena ini important. sangat penting 그러면 안 bagi 그러면 kita. 방향이 설정이 안 되는 거라 If 봐요. it Jika is not, ini the tidak direction penting, doesn't come out. 그러면 jika ini tidak kita 여러분이 lakukan, 뭐가 maka kita 나오느냐. tidak akan memiliki 실제로 arah 기도가 yang jelas. Okay. When this kind of things Dan comes ketika hal out, seperti then ini the terjadi dalam the diri kita, prayer maka comes out doa actually. pun akan 여기서 menjadi 이제 뭐 mudah 나와요? bagi kita. from here what comes out? Dari sini apa yang akan 여러분이 kita 기도 lihat? 제목이 The 나오잖아요. prayer Akan ada topic will topik-topik come doa yang out. kita terima. 제목이 나오고 방법이 나오겠죠. And Bahkan then the kita method pun comes menerima out. 여러분 metode atau cara 그래서 이 yang nyata dari 정리가 Tuhan. 돼야만 정확한 yang Dia 기도 berikan 제목이 bagi kita. 나오는 거예요. When all these things are Tetapi, organized at that time, the correct Ketika semua prayer hal topic ini will come out. 그럼 하나님이 terorganisir 원하시는 뜻이 secara 뭔가 rapi, 이걸 maka 잘 topik 얘기해 doa 주세요. yang benar Then, akan kita to terima. find out what God really wants, Maka kita that akan is the menyadari prayer 그럼 topic. 하나님이 Apa 원하시는 yang 기도는 Tuhan 뭔가? inginkan dari Then kita, what is the itulah topik prayer, doa what kita. God wants, that is the Doa method. seperti apa yang Tuhan 하나님이 inginkan 원하시는 untuk kita 기도는 doakan, 말이죠. itulah 여러분 caranya. 시간이 빼앗기면 기도가 아닙니다. Okay, what God, the prayer what God wants, Doa yang which Tuhan God kehendaki wants, bagi kita, if
your time is Dan- plundered, then it is not the correct. 그게 무슨 Play- 말이에요? prayer. 이런 질문은. Someone asked, what does that mean? Jika 여러분 waktu 기도는 waktu 하는데 kita tidak sesuai dengan waktu 여러분의 Tuhan, maka 삶에 itu bukanlah 전혀 지장이 topik doa yang 없어야만 benar. 기도가 나는 Ada yang bertanya apa maksud dari Even though kata-kata you ini? pray, but it didn't bother your life itself, then it is the correct prayer. 나는 Apa maksud dari 기도하면서 kata-kata 모든 ini? 일을 Maksudnya 다 adalah 하는 거지. kita memiliki topik doa, I'm doing tetapi everything topik doa through itu prayer. tidak menjadi 나는 beban 기도 dalam kehidupan 속에서 kita, maka itulah 모든 topik doa yang 공부도 하고 sejati. 모든 걸 다 하는 거예요. I'm Doa itu studying and bukanlah doing beban everything bagi in the kita. midst of prayer. 중요한 일이 Sama bagi 생겼다. kita yang sedang belajar, 기도하면서 kita 중요한 belajar 일을 하는 겁니다. di dalam The something hidup important kita happened, then you are yang doing dipenuhi important oleh work doa. in the prayer. 여러분 Kita belajar 기도하면서 di dalam 무엇이라는 firman yang Oh, kita please terima melalui pray doa-doa and kita. do something. Jadi 그러면 bukan 여러분이요, berarti 하는 kita 학업에 berdoa 할 lalu 때마다 melakukan 답이 sesuatu, Then whenever you study, you will have the answer. tetapi kita 기도하면서 belajar di 일을 dalam 하는데 doa. 힘이 Oleh sebab 생기는 itu ketika With kita praying belajar maka kita His pun word, menerima then jawaban. you will receive the strength. Jika kita 그래서 이 기도는 berdoa dengan firman 하나님 maka 주신 kita pun 최고의 akan 응답이에요. menerima So kekuatan. the prayer is the greatest answer Jadi of doa God. itu adalah 그래서 기도, jawaban 옛날에 yang 이런 terbesar 말이 dari 있잖아요. yang Tuhan berikan bagi 기도는 kita. 보통이다 이렇게 얘기했어요. Okay. In the past, Dulu- there was a saying, prayer is the labor. Dulu ada yang mengatakan bahwa doa itu seperti pekerjaan. 얼마나 힘들 거예요. Okay. To be with God is a labor, then how hard it is. Jika 여러분이 untuk bersama-sama 부모님하고 dengan 함께 Tuhan 산다는 itu adalah 게 sebuah 힘든다면 pekerjaan, 그 집을 lalu 나와야 되는 bayangkan betapa If you beratnya hal feel itu. difficulty and Jika it is saudara so hard merasa to sulit, live with your parents, then you should 어쩌네요. come Jika out from saudara your merasa begitu sulit house. untuk hidup 하나님하고 dengan 함께 사는 orang 게 tua saudara, 힘드니까 kenapa 나와야지. saudara tidak 하나님. keluar saja dari rumah? It is so hard to live with God. Lalu then jika you should saudara come out berpikir from sangat sulit 하나님 untuk 우리 hidup dengan 아버지인데. Tuhan, kenapa saudara God, tidak pergi saja dari God is Tuhan? our Father. Tuhan 하나님은 adalah 우리와 Bapa kita, 함께 bukan? 계시는 거예요. God is with us. Dan 이걸 Tuhan 얼마나 pun 내가 menyertai 잘 kita. 내 삶에 구체적으로 와서 적용하고 누리느냐 이게 기도거든요. How much specifically I enjoy this is in Seberapa my, jauh daily kita, life. seberapa That dalam is kita dapat prayer. menikmati 기도는 Tuhan dalam 여러분 keseharian kita, 절대로 itu 낭비가 adalah 아니고 doa. 시간이 들여지는 게 아닙니다. Therefore, the Oleh sebab prayer itu, is not wasting doa bukanlah time. 여러분 membuang-buang 전혀 waktu 여러분 kita. 삶에 지장되지 않아요. It didn't give any, Doa harm to tidak your life itself. membuat hidup kita 저는 menjadi 처음 buruk. 신앙생활 할 때는 이걸 잘 몰랐어요, 진짜로. When I Ketika started the saya walk of mengawali faith, I didn't know kehidupan about beriman this. saya pun belum mengerti tentang hal ini. I thought Saya just berpikir bahwa prayer is something to do in doa itu hanya in sesuatu the yang church. harus kita 그래서 lakukan di 새벽 gereja. 기도는 반드시 해야 된다고 생각해요. So I Jadi saya thought I berpikir, surely do the early morning. Saya harus 제가 pergi 교회랑 melakukan 떨어져 doa 있는 게 pagi 1시간 setiap 반 hari. 정도 떨어져 있는 거래요. 차로. My house was 1.5 Rumah saya hours itu distance from my jaraknya church by 1,5 car. jam, 그런데 내가 naik 새벽 mobil 기도를 dari 한 번도 안 gereja. 빠져먹어라. But I Tapi never saya missed tidak the pernah early morning melewatkan service. ibadah 그거 doa 틀렸다 이 말을 pagi. 하는 게 아니에요. I do not say it is wrong. Saya bukan 아니, 그리고 berkata 한 bahwa 시간 sikap 반 seperti 와서 tindakan 한 seperti 시간 itu salah. 기도하고 한 시간 반을 가야 되잖아요. Okay, okay. I came to Tetapi, church and 1 hour I prayed, Saya, and then ketika saya datang ke gereja 1.5 setengah hour, I jam should go saya back home berdoa, again. lalu 새벽 기도 1,5 한 jam 시간을 lagi 위해서 saya 내가 pulang ke 4시간을 rumah. 하는 거예요. 4시간. So for 1 hour of early morning prayers, I invest 4 hours of time. Jadi 그럼 차로 untuk 오는 건 datang 한 1 시간 jam 반이면 saja 집에서 dalam 세서 doa pagi 30분 saya 전에 harus 준비해야 되잖아요. 그죠? Okay, just by saya car harus it takes 1.5 hours. memakai But 4 to jam come to dalam church, keseharian saya. I wake up earlier and wash my face. Karena saya 그리고 pun 직장 harus 생활이 bangun 안 돼. pagi-pagi, It takes more lalu time. So, cuci muka, it itu is juga perlu difficult for waktu. me to sustain my, Pada akhirnya, 맨날 karena 직장에 perlu 있는 거야, banyak 지가 waktu, 뭐 이러는 workplace. sulit So bagi every saya day untuk I'm late to my workplace. 그래서 나는 그 terus 새벽 기도가 menjaga doa 기도죠. pagi. Dan pada But akhirnya, I thought saya that pergi early morning ke prayer is tempat the kerja prayer. pun 그리고 terlambat. 나중에 보니까 Karena 이러다가 saya 내가 yakin, 잘리겠다, saya 직장에. pikir bahwa Then saya later harus time goes by, menjaga I atau thought mengikuti maybe doa I go pagi. this way continually, then I will cut off from my Kalau workplace. suatu hari saya berpikir, Kira-kira jika itu saya sih. terus seperti ini, maka Okay. saya That akan was dipecat happened to me dari also. tempat 여러분 kerja saya. 기도는 여러분 삶에 전혀 지장되지 않습니다. Okay, the prayer doesn't give Jadi, bad influence to your life. Doa itu 오히려 seharusnya tidak 여러분 memberikan 삶에 pengaruh 에너지가 buruk 되고 bagi 힘이 hidup 되고 kita. 능력이 되고 답이 됩니다. On the contrary, Sebaliknya, the prayer can be the doa energy into your harus life dapat and menjadi it is the energi answer bagi to your hidup life. kita sekaligus 여러분, menjadi 기도에 jawaban 대한 bagi 부분을 hidup 좀 kita. 오해를 풀어야 됩니다. So you Jadi, should release saudara your harus misunderstanding Membuang about prayer. segala 그래서 kesalahpahaman 우리가 saudara 신앙을 tentang 갖고 doa. 있다면
기도가 되어지는 게 신앙생활의 거의 완성이라고 볼 수 있는 거예요. If you have Jika faith, saudara then, memiliki iman, the prayer takes maka place. doa That is the completion of our walk akan of faith. menjadi nyata dalam hidup saudara. Itu adalah penggenapan dari Rohani kehidupan beriman kita. Okay. I will talk about Saya akan prayer, menjelaskan more tentang doa lebih specifically. spesifik 그래서 lagi. 여러분이 기도하는 생활이 안 되면 신앙생활이 안 돼요. So, if Jika you do saudara not live the tidak life menjalani of prayer, kehidupan then doa saudara, your walk of maka faith doesn't kehidupan take place beriman well. saudara tidak akan 그러니까 berjalan dengan 신앙은 baik 갖고 juga. 있는데 신앙생활이 안 되어지는 거죠. So, you have faith, Sehingga but the meskipun walk saudara of faith memiliki doesn't iman, take tapi place well. kehidupan Kenapa beriman 자꾸 itu 갈등이 tidak 생기냐? akan mudah bagi Because kita. this conflict Dan should karena arise inilah continually. konflik akan terus muncul 그래서 dalam 여러분이 kehidupan 진짜 kita. 기도만 되어지면 주일날 예배 한 번으로 인생 끝낼 수도 있어요. Then if you really the prayer takes Dan place, jika benar-benar even just doa the itu one-time worship in a week on doa Sunday, itu even you finish all. menjadi bagian dari hidup 여러분이 kita, 진짜 maka 기도를 meskipun 꼭 찾아야 hanya ada So you kesempatan should find out the berdoa true satu kali prayer. dalam 돼요. seminggu 여러분만의 ketika datang ke 기도를 gereja, 꼭 maka itu pun 만들어주세요. menjadi sebuah So kerelaan you bagi should kita. make your own prayer. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam doa kita secara 여러분이 pribadi. 만드셔야 됩니다. Okay, the method of prayer you Cara yourself kita should berdoa make. itu harus kita 근데 이 temukan 방법의 sendiri. 가장 결정적은 24예요. 24. Okay, the critical point of this method of prayer is 24 Dan hours. waktu-waktu 24라고 yang 우리 삶 kritis 전체를 얘기하는 거예요. untuk 24 hours it kita means berdoa it's about itu all selama our lives. 24 jam. 그게 되게 Artinya 하려고 seumur hidup 하니까 kita itu adalah waktu yang kritis bagi 처음부터 kita 안 untuk 되잖아요. berdoa. Okay, make it like this from the beginning. It doesn't take place. 그래서 Lihatlah 시간을 정해놓고 seperti 일단 ini, 기도를 시작하는 lalu 거죠. renungkan So you start kenapa sejak awal doa like this tidak way. menjadi You make bagian the dari time. hidup You kita. set the time 이 and pray. 여러분이 시간을 딱 정해놓고 기도를 Pertama-tama 하나님 kita 주시는 harus menyediakan 힘을 waktu 얻는 untuk 시간을 berdoa. So you set the time and Mengatur pray. waktu So untuk you have berdoa. the time to receive the strength Jadi from biarlah God. kita memiliki waktu untuk 24 menerima 필요 kekuatan 없어서. dari Tuhan. If 24 hours prayer take place, then you don't need this Tetapi special jika prayer. 언제나 힘을 얻을 24 수 jam 있으니까. itu sudah Why? kita alami, kita tidak perlu lagi every mengatur moment you can waktu receive untuk the berdoa strength. karena 그게 안 dalam 되기 setiap 때문에 waktu kita dapat 시간을 menerima 나름대로 kekuatan dari 여러분이 Tuhan. 하루에 2번 정도 꼭 But- 기도하는 시간 갖기를 바랍니다. But it doesn't take place Tapi hal from seperti the ini beginning. tidak So terjadi at first you set the time sejak and have a semula. scheduled Oleh sebab prayer. itu 예, pertama-tama 그다음에 kita memang 여러분의 harus 어떤 mengatur waktu 일이 kita 있고 untuk 만남이 berdoa. 있다. And there's some works or there's some meeting. Lalu 이거를 전부 memang ada 기도로 연결하는 ketika 거예요. kita Then memiliki connect all these things to pertemuan-pertemuan 그걸 이제 atau 우리가 pekerjaan harus 무시 kita 기도 lakukan, 이렇게 얘기하죠. hubungkanlah We say semua this itu is the dengan doa. unceasing prayer. 시간을 정하지 않고 기도하는 거예요. Not setting the time just Itu to pray. adalah- That is unceasing prayer. Itu adalah doa yang For example, I will meet this person 예, 무슨 일이 있다. and there's some work. itu adalah 이럴 때 doa 이제 기도하는 거죠. sebelum At the kita moment beraktivitas. of Misalnya, 이거 saya 자꾸 akan 이제 bertemu dengan 의도적으로 orang ini, 하셔야 됩니다. kita at first, berdoa with the sebelum kita intention, you berjumpa should do dengan this. orang itu. 그러다가 Jadi ada 여러분 중요한 일이 생겼다. maksud In the dan midst of tujuan that, the kita. important thing happened. 이때는 이제 Dan di 집중. tengah-tengah itu semua, At the time, ada hal you yang penting pray, yang terjadi. intensively. 이때 Kita pun 이제 dapat berdoa. 질문하는 사람이 있어요. There's someone to ask. Ada orang yang 언제까지 bertanya 집중해야 kepada 돼요? saya, Then till when Lalu, I should sampai kapan saya harus berdoa secara mendalam? 언제까지 집중하면 돼요? sampai kapan saya harus fokus 기도 안 berdoa? 해도 된다고 생각이 날 때까지 집중하시면 돼요. Okay, I don't need to pray about this anymore. Saya tidak harus till that berdoa kind of seperti thinking comes ini. to you. 여러분에게 Jika 진짜입니다. 이게 pikiran 기도해 seperti itu 보세요. kita It miliki. is real. Please pray. 아, 내 기도할 필요 Jadi 없구나. ini 이러면 nyata. 끝난 거예요. Mulailah Okay, berdoa. I don't need to pray about this anymore. Then it is the end. 그때까지 Jika saudara 기도하는 berpikir 거죠. bahwa Till that moment, kita you tidak pray. perlu lagi 요세 memaksakan 가지를 diri kita 가지고 untuk berdoa, maka 여러분이 itulah 계속 akhirnya. 여러분 삶을 Kita tidak 생활을 harus 끌어오는 memaksakan 거예요. diri With these untuk three berdoa things karena doa itu make sudah your menjadi life. bagian Ya, dari 하다 hidup 보면 kita. Jadi dengan 여러분 tiga hal 어느 ini, 날 이제 24 mulailah 날이 untuk 된다. berdoa. While you are doing Ketika this saudara continually, melakukan seperti one ini day terus-menerus, the end, someday the maka end, suatu about hari 24 hours jawaban will come to 24 jam itu 그래서 akan 여러분 이렇게 menghampiri kita. 기도를 자꾸 여러분이 훈련하시고 하셔야 됩니다. So like Dan this seperti way, you inilah should train saudara prayer. melatih hidup saudara di 전 dalam 처음에 doa. 이제 우리 유광수 목사님을 탁 만나서 메시지를 들었어요. Okay. When I Ketika first saya met mendengar Pastor Yu Wangsu and listen the message, Khotbah 오래된 dari 얘기죠, pendeta 그죠? Liu Guangxu untuk pertama it kalinya, was, the story long time ini ago. sebenarnya sudah 제가 이제 terjadi 아침에 새벽 예배를 bertahun-tahun yang 위해서 dulu. 4시간, 5시간을 투자하고 오잖아요.
At the Pada time, waktu I itu, used 4 or 5 hours for early morning service. saya masih 그리고 그게 너무 힘든 거라 몇 년이 지나니까. mengikuti So, doa a pagi few yang years passed memakan by, it was so 4-5 jam dari difficult for me. kehidupan 근데 saya. 안 하려니까 너무 Jadi itu sangat sulit 불안하고 bagi saya. 안할 수도 없고. But if I try to stop it, Tapi I was uncomfortable. jika saya mencoba Ah, untuk untuk berhenti, Yugang saya malah message merasa tidak nyaman dalam One kehidupan day I beriman saya. listened Pastor Tapi Yu's suatu hari saya message. mendengar 하나님의 khotbah dari 자녀면 pendeta Ryu. 기도할 필요 없다 이러는 거예요. He said, Pendeta the Ryu children of katakan, God no need to pray. anak-anak Tuhan 그 tidak perlu 말씀은 untuk 내가 berdoa. 꽂히는 거라. It penetrated Dan me. kata-kata pendeta Ryu ini benar-benar membuat saya kaget. At the time, I Pada saat thought, itu saya berpikir, the children of God don't need oh to ternyata pray. anak-anak Tuhan Kita tidak hanya perlu say. berdoa ya. So I didn't pray. Pada akhirnya saya tidak berdoa. 주면 너무 좋은 거라. At first, it was so good. Pada awalnya saya 5 merasa 시간 sangat 새벽에 기도 안 bahagia. 해도 되니까 얼마나 좋은지 모르겠어요. I cannot. I don't Saya need merasa to bahwa invest the tidak 5 perlu hours in the morning. menyediakan 아침에 4-5 직장도 jam 막 일찍 saya 가는 setiap 거야. hari 더 untuk 일찍 doa 이제 pagi 나가는 lagi. 시간이 되니까. I went to my workplace Jadi more saya bisa pergi earlier untuk because I bekerja had some lebih time in the awal morning. karena 직장에서 야단 났지 tidak 내가 막 mengikuti 일찍 doa 나오고. pagi. So the people in my Jadi orang-orang di workplace, they are tempat so kerja surprised saya because mereka kaget I karena came saya bisa there very datang early. tepat waktu. 그래 내 밑에 부하 직원들은 제발 좀 일찍 나오지 말라고 막 얘기하는 거예요. So the Jadi, person under me, they orang-orang asked me, di okay, bawahan please saya, come a little late. Mereka malah 내가 meminta 일찍 saya 나오면 자기도 tolong 일찍 datang 나오고. lebih Why? If terlambat I go lagi. there Kenapa? early, Karena then they jika also should come 너무 early. saya 좋은 bisa 거라. saya datang But telat, for me, maka it was bawahan so saya pun good. bisa datang telat. 가면 갈수록 Tapi 이게 saya 안 malah 되는 datang 생각이 lebih 들어요. awal. But time goes by. Tapi sering berjalannya it waktu, is not. Maybe it is not. saya berpikir, mungkin saya tidak boleh seperti ini. 내가 하나님 자녀는 맞는데 뭔지 모르게 영적 생활이 잘 안 되는 거야. Listening the message, it is Men- right. I'm the Mendengar children of God. firman But itu, saya something berpikir is, bahwa saya benar-benar adalah anak Tuhan. something bothers Tetapi me. ada 그래서 sesuatu 내가 그 yang 메시지를 membebani saya. 다시 들어봤어요. So I found out that message Dan again, saya and then mencari listened again. khotbah pendeta Ryu itu lagi saya dengarkan And sekali he lagi. said in this Ternyata pendeta Ryu 하나님의 katakan 자녀는 seperti ini. 기도 안 해도 하나님 응답하신다. Okay. The children of Anak-anak God, Tuhan, even they did not, Meskipun do not mereka pray, tidak but berdoa, God tetapi Tuhan gives terus the answer. memberikan jawaban. 그거는 당연한 것이고. It is natural Karena itu thing. hal yang alami, 기도를 hal yang 통해서 normal. 하나님의 능력을 체험한다. 이랬어요. But 하시는 거예요. Tetapi melalui Prayer, we doa, will kita experience the dapat power of God. mengalami 그 kuasa 뒷말은 내인데 Tuhan. 안 들린 거예요. But at that Tapi time, pada waktu long itu, time before, dulu, I couldn't hear the past sentence. Saya tidak dapat mendengar The last kalimat sentence. terakhir itu. Because the earlier part, I received so much grace from the earlier Karena sentences. So 예, Dalam khotbah itu 기도하시기 saya 바랍니다. kaget Please dengan pray. kata-kata awalnya kita tidak perlu berdoa, jadi saya tidak mau mendengarkan bagian terakhir lagi. Well at first, 그래도 Tapi ingatlah bahwa but you doa, should do it. 예, meskipun 그래야만 doa sulit 여러분이 bagi kita 진짜 pada awalnya, 하나님의 tapi kita 능력을 benar-benar harus At that time, melakukannya. you will really Maka experience suatu hari the power kita of akan God. mengalami 그러면 atau 여기서 menyaksikan kuasa Tuhan. 실제적인 기도 제목 And then, Lalu, what is the realistic prayer topic? Apa yang 여러분이 menjadi topik 이제는 doa yang nyata bagi kita? 실제적인 기도와 그 기도 제목 이걸 여러분이 꼭 붙잡으시고 From now on, Mulai you should sekarang, hold the Saudara harus realistic memegang prayer topik topics doa in yang prayer. nyata lalu 여러분이 doakan hal itu. 여러분의 소원만을 붙잡고 기도하는 게 기도가 아니에요. You're holding your wishes and Dengan pray, memegang it is harapan not saudara the lalu prayer. berdoa itu bukanlah 하나님의 doa 계획을 sebenarnya. 붙잡고 기도해야 되거든요. We should Tetapi kita pray harus holding the berdoa plan of dengan God. memegang 그래서 firman Tuhan. 실제적인 기도 제목 중에 가장 큰 기도 제목이 뭐냐? So what is the Jadi most apa itu greatest prayer topik topic doa of yang God's terbesar realistic yang prayer Tuhan topic? berikan bagi kita? 성삼위 하나님의 삼위일체의 비밀을 누리는 기도가 가장 중요한 제목이에요. The most important Topik topic doa is yang enjoying terpenting the bagi kita adalah triune supaya kita God. dapat 이 menikmati 하나님이 Allah 지금 Tritunggal. 여러분과 임마누엘 하잖아요. This triune God Allah is Tritunggal Emmanuel adalah with you now. Immanuel 그래서 bagi 이 kita saat ini. 임마누엘을 누리는 기도가 가장 중요한 거라니까. So the prayer Oleh sebab enjoying itu doa untuk Emmanuel, that menikmati is the most Immanuel itu important adalah prayer. topik doa yang 지금도 terpenting 성부 bagi kita. 하나님이 말씀 주시잖아요. Even Karena now, bahkan saat God ini the pun Father gives Allah us the Bapa sedang word. memberikan kita 지금도 firman-Nya. 성자 예수님이 우리의 삶 저주를 해결하고 있잖아요. Bahkan Even saat ini God the pun Son, Allah Anak He telah is removing out the 3 curses. menghancurkan 지금도 3 성령 kutukan 하나님이 itu. 능력으로 역사하고 And 계시잖아요. Bahkan even saat now, ini pun God Allah the Roh Holy Kudus Spirit works with His berkarya power. dengan kuasanya. 여러분이 이 삼위일체의 비밀을 누리는 기도가 최고의 기도 제목이에요.
So, Oleh sebab the itu, greatest prayer topik doa topic yang is benar enjoy adalah the bagi kita triune untuk God. menikmati Allah 여러분 이거를 Tritunggal. 내가 얼마나 실제로 누리느냐가 중요하다니까요. How realistically, how much actually I enjoy this, that is Dan important. seberapa 대부분 jauh, 내가 성도님들 seberapa 만나서 nyata 기도 kita 제목이 menikmati 뭡니까? hal 이 ini, 질문을 itu 하거든요. sangat Mostly penting when I bagi make kita. congregations, Kebanyakan the ketika saya believers, I bertemu ask dengan what is your jemaat, prayer topic? 근데 saya 제가 그 tanyakan, apa 성도님들 만나서 topik 기도 doa 제목 kamu? 받아본 중에 이 기도 제목 내는 분 한 분도 못 봤어. But there's Tetapi no one who tidak ada gives seorang this pun kind yang of prayer dapat topic. memberikan topik 뭐 doa 문제 seperti ini. 있습니다. 뭐 되게 해주세요. 뭐 했어요. 이런 기도 제목 많죠. Most of the Kebanyakan prayer jemaat topic topik is, doa I mereka have this adalah kind of problem, saya so memiliki please solve masalah this seperti problem, ini, or tolong God, selesaikan give me masalah this, give itu. me that. Tuhan tolong berikan saya ini, berikan 하나님이 itu. 여러분과 함께 하십니다. You know, God is with you. Padahal 여러분이 Tuhan 하나님의 menyertai 자녀예요. kita. You are the children Padahal of kita God. adalah anak-anak 하나님의 Tuhan. 자녀와 함께 하시는 하나님을 누리는 기도가 제일 중요한 기도예요. So the most Jadi, important doa prayer yang paling is penting bagi kita enjoying adalah bagi God kita untuk who menikmati is Allah, with the children of God. karena kita adalah 다윗은 anak-anak 그래서 Tuhan. 얘기했잖아요. So David said, Oleh sebab itu 여호와가 Daud 나의 berkata, 목자시기 때문에 나는 부족함이 없습니다. 이렇게 얘기했어요. he Daud said, the berkata, Lord Tuhan is adalah my gembalaku, shepherd, I takkan shall not be kekurangan in aku. want. 성삼위 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 나는 부족함이 없습니다. 이게. The Trinity Allah God Tritunggal is with menyertai me, kita, nothing maka is tidak ada needed to me. hal yang lain 그걸 yang 얼마나 kita 누리느냐가 perlukan 굉장히 lagi. 중요한 겁니다. How much enjoy this is very Dan seberapa jauh important. kita dapat 근데 menikmati 이게요, hal ini, 여러분, itu sangat 비밀이잖아요, penting bagi 비밀. kita. This Karena is ini adalah invisible. rahasia. 보이지 않는 비밀입니다. It Ini is adalah the rahasia yang invisible tidak secret 그래서 of kelihatan. mystery. 여러분이 보이지 않기 때문에 기도로 누리는 거예요. It is invisible, so Karena ini tidak we kelihatan, enjoy this through sehingga prayer. kita dapat 이걸 menikmatinya 먼저 melalui doa. You should enjoy this Saudara first. harus 그리고 menikmatinya. 하나님이 여러분과 여러분 자신도 살리고 세상 살릴 능력을 약속했잖아요. And then Maka God Tuhan promised berjanji the power to save you and kuasa also the yang world. menyelamatkan 그게 diri 바로 kita 사도행전 dan 1장 menyelamatkan 8절입니다. dunia ini akan That diberikan is bagi Acts kita. 1:8. Itulah 여러분 kisah Rasul 성령 1 충만 ayat 8. 받으면 여러분도 살리고 세상도 살리고 다 합니다. If you Jika receive the saudara filling of menerima the Holy kepenuhan Roh Spirit, Kudus, at the pada time you saat can itu save saudara you dapat yourself menyelamatkan diri and the saudara whole sendiri dan world. seluruh 그래서 dunia 이게 ini. 실제적인 여러분의 기도 제목이라니까요. So it is your Sehingga inilah realistic topik prayer doa topic. yang nyata. 여러분 성령 충만이 뭐예요? What Apa is itu filling of kepenuhan the Roh Holy Kudus? 이것도 Spirit? 설명하려면 막 설명 엄청 많이 해요. If I Jika saya explain menjelaskan this, it seperti takes ini, so long akan time. memerlukan 다음에 waktu yang 얘기하기로 lama. 일단 성령 충만이 기도 제목이에요. Okay, I will Tapi talk saya about it akan later. berbicara Anyway, tentang hal ini the nanti. filling of the Holy Spirit, Tetapi that is kepenuhan Roh prayer Kudus topic. itulah topik 하나님의 doa kita. 약속이니까. Why? Kenapa? It is the promise Karena of itulah God. 성령 janji 충만 Tuhan. 받으면 권능 나타나니까. You know, when we Ketika receive kita the filling of menerima the Holy kepenuhan Roh Spirit, the Kudus, power will kuasa akan reveal. dinyatakan bagi kita. 예루살렘, 유대, 사마리아 땅끝 다 살립니다. Dan And kita we akan will menjadi save Jerusalem, saksi, kita akan Judea, menyelamatkan and Yerusalem, Samaria, Yudea, or the- Samaria sampai the ke end of the ujung earth. bumi. 일단은 내용에 대해서는 다음에 좀 더 얘기하고 일단 여러분 기도 제목 붙잡으세요. I will Saya talk akan about the berbicara content tentang of the konten prayer dari doa later. nanti, Anyway, tapi please hold on this biarlah prayer saudara topic. dapat memegang 그리고 topik 여러분이 doa 누려야 될 ini. 게 뭐죠? And what Dan is that you must enjoy? Apa yang harus kita 보좌의 nikmati? 능력을 누려야 됩니다. You should enjoy the power Kita of the harus throne of menikmati God. kuasa 천군과 tahta 천사들이 있잖아요. surgawi. 보좌에. You know, on the throne Karena dari atas there are the tahtanya ada angels. malaikat. 분명히 시편 103편 20절 22절에 말씀하고 있잖아요. Psalm Mazmur 103, 103 ayat 22 it says, 말씀을 이루는 sampai 천사, 22 mengatakan the bahwa angels who malaikat fulfills the yang word, mengenapi 하나님의 뜻을 firman 이루는 천군, and the armies dan of the malaikat angels who yang fulfills the will menggenapi of God. kehendak Tuhan. 다윗이 잘 본 거죠. David sees it Daud very melihat hal clearly ini well. dengan jelas. 여러분 모세에 앞서도 항상 천사들이 심부름했습니다. Ahead of Moses, the angels were doing the errand. Di 출애굽한 이스라엘 depan Musa, 백성들의 앞뒤에서 malaikatlah 천사들이 yang 지켰다니까요. The berkarya. angels are, okay, in the front part and in the Malaikat back side, they protect Berjalan di Israelites. depan 이거는 dan di belakang 사실이에요, bangsa 사실. Israel. It Mereka is melindungi real, bangsa the Israel. fact. Inilah 여러분 이 hal 보좌의 yang 능력을 nyata. 진짜 누릴 수 있어요. You should be Saudara able harus to dapat enjoy this menikmati power of the throne. 예, kuasa 여러분, 이게 tahta 여러분의 surgawi 기도 itu. 제목이 돼야 됩니다. It should become your Ini prayer harus menjadi topic. topik 그 doa 다음에 saudara. 여러분이 붙잡을 능력이 있죠. And Lalu, okay, the power you should hold on. Kuasa yang harus saudara pegang 여러분이 세상 살리는 능력이 여러분 겁니다. Okay. The power adalah to kuasa save this untuk world, menyelamatkan that is dunia ini. yours. 이 Itu harus 복음으로 menjadi 세계를 milik saudara. 살리는 거죠.
With the gospel, Dan you dengan can save Injil, the world. saudara dapat 그래서 menyelamatkan 우리가 세계 dunia. 복음화 언약 잡는 겁니다. So Oleh we sebab itu hold kita on memegang the kepada prayer topi topic, doa word akan evangelization. penginjilan 여러분과 dunia. 함께 하시는 하나님의 능력으로 여러분은 세상을 살리게 돼 있어요. With Dengan the kuasa power which yang God who Tuhan is with you, you can save berikan the ketika world. Tuhan menyertai 여러분 한 kita, 사람이 dengan kuasa 인도네시아 itu kita 살리고 dapat 전 세계를 menyelamatkan 살리게 dunia. 되어 있어요. You one person can Meskipun save kita adalah Indonesia satu orang, and the tetapi whole melalui world. kita satu 그래서 orang dapat 여러분 menyelamatkan 수준으로 seluruh 생각지 Indonesia 말고 dan 하나님 seluruh 주신 dunia. 기업을 잡으시면 돼요. So do Oleh sebab not itu think jangan with your berpikir own untuk level, dengan but hold level on kita the sendiri, tapi covenant of peganglah God, the perjanjian prayer Tuhan topics. dan 그래서 복음이 doa. 선포될 때마다 현장의 흑암이 무너집니다. Whenever this Ketika gospel Injil is ini proclaimed, diberitakan, that the power of maka darkness is kerajaan broken down in the 결박됩니다. field, even the Kerajaan power of kegelapan Satan itu broken dihancurkan, down, bahkan di 심지어 ladang 저주의 kekuasaan 세력도 setan itu 떠나가는 dihancurkan. even the power of Bahkan curse kuasa depart. kutuk itu 여러분 pun 이걸 붙잡아야 pergi. 돼요. You should hold Saudara on harus this. memegang hal ini. 여러분이 가지고 있는 무기가 뭐예요? What is Apa your arms? yang menjadi 여러분이 가지고 있는 senjata 무기는 kita, 복음입니다. 복음. Your arm, your weapon Senjata is 그래서 kita gospel. 여러분이 adalah 복음을 Injil. 확실히 알아야 돼요. So Oleh sebab you itu, should know saudara the harus tahu gospel Injil dengan clearly. benar. 그리고 여러분이 먼저 복음화가 돼야 돼요. So gospelization Oleh sebab itu, takes place to injilisasi you harus first. 그 menjadi 여러분이 복음화 bagian 되는 dalam 걸 hidup 보고 saudara 개인 terlebih 하라고 dahulu. 얘기하는 거예요. Okay. This gospelization Injilisasi take place to you. terjadi We dalam say diri this kita, itu yang individualization. kita 그래야 여러분이 namakan 세계를 individualisasi dalam 복음화시킬 수 Injil. 있어요. At the time you Maka can saudara save the dapat whole world. menyelamatkan seluruh 그래서 dunia. 실제적인 기도 제목을 딱 붙잡으시라니까. So please Jadi, hold on the 여러분, 틀린 realistic 거 prayer Peganglah topics. topik doa Do yang not nyata hold ini, on jangan the memegang topik wrong doa yang things. salah. 그리고 여러분 꼭 붙잡을 게 있죠. And then there is Lalu ada something you sesuatu should yang hold harus on. saudara pegang. 마태복음 28장에 아까 부활 메시지 얘기했죠. Matius Matthew pasal 28, 28 itu adalah the resurrection firman message. kebangkitan. 하나님은 여러분 세계를 복음할 제자를 곳곳에 준비해 두셨습니다. God Tuhan prepared mempersiapkan the murid-murid disciples who yang will akan save menyelamatkan the whole seluruh world dunia di everywhere. mana-mana. 그래서 우리 단체는 1천만 제자 운동을 하고 있죠. So, Oleh sebab our itu, organization dalam organisasi are doing, kita melakukan 10 million disciple pergerakan movement. 10 하나님은 juta 분명히 murid. 준비해 놨어요. Surely God Karena Tuhan prepared. benar-benar 하나님 이 mempersiapkan 제자를 murid 누구에 dimanapun. 붙일까요? Then to whom Lalu, God will attach these Tuhan akan disciples? mengutus 아무에게나 murid-murid itu 붙일까요? untuk dimuridkan oleh attach siapa? to 아무에게나 anyone. 만날까요? He will not send those Tuhan people tidak to akan anyone. mengutus 하나님 보시기에 murid-murid 제일 itu 중요한 kepada orang 사람은 lain. Okay. In God's eyes, they are the most Karena important dari person. sudut pandang 우리 Tuhan, 하나님은 murid-murid adalah orang-orang yang 중요한 penting. 제자들에게 제자를 붙이는 겁니다. So, Jadi God Tuhan akan attached the mengutus disciples to murid-murid the itu very kepada important disciples. murid yang 그래서 sangat 여러분이 penting 먼저 di mata Tuhan 복음화 juga. 되셔야 돼요. So, you need Oleh to sebab be itu saudara gospelized harus first. diinjilisasi terlebih 하나님은 dahulu. 분명히 준비해 주셨거든요. Surely God Karena Tuhan prepared telah the mempersiapkan disciples. murid-murid Tuhan bagi saudara. Please hold on this Peganglah covenant. perjanjian ini. 그러면서 이제 여러분이 붙잡을 제목이 있죠. And Lalu then the topi prayer doa topic yang you harus should hold saudara on. pegang adalah 다음에 여러분 개인의 문제 And then your personal mas problem. tentang masalah 그리고 pribadi saudara. 여러분에게 잡힌 메시지. And the message which was caught by you. 예, 이거 붙잡고 기도하는 거예요. Dan juga doakan atas firman yang telah 분명히 saudara terima. 하나님은 Sepanjang hari 여러분이 doakan hal 현장할 itu. 제자도 준비해놨고 여러분에게 이 문제 속에도 하나님의 계획이 분명히 있습니다. Surely God prepared Karena Tuhan the benar-benar telah disciples mempersiapkan to murid you, bagi and saudara. also in the midst of your problem, Bahkan surely di there is tengah-tengah God's plan. masalah yang 그래서 kita 여러분이 miliki, sebenarnya Tuhan sudah 이런 mempersiapkan 내용을 rencananya di 여러분이 balik 붙잡고 masalah itu. 기도하는 거예요. So Oleh you sebab hold itu, this kind of peganglah prayer topik topic doa and yang pray. seperti ini, lalu 그래서 mulailah untuk 여러분이 기도가 berdoa. 안 되잖아요. Okay. The prayer doesn't take place to you. 그러면 Jika 아까 doa 얘기한 tidak menjadi 것처럼 bagian dalam hidup 문제, kita, 고통, 갈등이 다 여러분 것이 됩니다. Then maka all the semua problems, masalah conflicts, konflik all pains dan become yours. kepahitan, penderitaan 근데 akan 여러분이 진짜 기도가 terus ada 들어오면 dalam hidup saudara. 이 모든 문제, 고통, 갈등은 축복의 문이 됩니다. But the Tetapi real prayer takes ketika place doa at the yang time. nyata itu All your terjadi, maka problems, semua masalah, konflik, dan conflict, and kepahitan pain saudara change akan into the door menjadi of pintu blessing. berkat. 그래서 여러분이 이렇게 기도를 좀 생활을 회복해야 되겠습니다. So Oleh you sebab should itu saudara restore harus the life of memulihkan hidup prayer. dalam doa. 그래서 늘 우리가 이런 생각을 하고 살아야 돼요. So you Jadi should think saudara harus this every memikirkan moment. tentang hal ini 그래서 setiap waktu. 여러분이 기도만 되면 되는데 기도에 제일 방해하는 요소가 뭔지 아세요? If the prayer Jika takes doa place, menjadi bagian then dalam it hidup is saudara, all, but maka itulah what is akhirnya. the most barriers to Tetapi prayer? apakah yang menjadi penghalang bagi Your kita untuk unbelief. berdoa? 그래서 불신앙은 우리 영적으로 암 같은 거예요. 암 같은 거.
So unbelief is like Yang cancer menjadi in batu our sandungan bagi kita menikmati doa adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu ibarat kanker bagi rohani kita. Oleh sebab itu kita harus membuang segala ketidakpercayaan yang ada. Okay, the word we became the children of God. What does that mean? Maksud dari kata-kata bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan, itu artinya apa? Itu artinya kita menjadi orang-orang yang dapat berdoa kepada Tuhan. 기도를 꼭 회복하시길 바라겠습니다. Jadi saya berharap bahwa saudara dapat memulihkan doa 자, saudara. 그러면 첫 번째로 Then, Lalu 왜 기도해야 하는가? yang number pertama, one, kenapa why we kita harus should- berdoa? Why should we pray? 여러분 왜 기도해야 돼? Kenapa Why kita harus should we berdoa? pray? 하나님이 여러분과 함께 계시잖아요. God is with Karena you. Tuhan menyertai 그리고 kita. 하나님과 교제하는 방법이 기도예요. Then, you know, Maka the method to cara fellowship untuk with bersekutu God, that dengan is Tuhan prayer. adalah melalui 하나님이 doa. 여러분과 함께 있잖아요. God Tuhan is itu with you. menyertai kita. 하나님이 여러분을 인도하잖아요. God Tuhan is guide you. membimbing kita. 보혜사로 인도하신대잖아요. As a Dan counselor, He sebagai guides your penolong, Dia life. 그러면 menolong 여러분 hidup 하나님과 kita. 소통하고 교제해야죠. Then you should Maka kita harus communicate and have berkomunikasi dan fellowship with Him. bersekutu dengan Tuhan. 여러분이 집에서 부모님하고 같이 살아요. You're living Saudara with your hidup di parents. rumah saudara kan. 부모님하고 어떤 일이 있든지 인생을 두고 서로 소통하는 게 당연한 거 아니겠어요? Then something Maka, happened, then you jika suatu communicate with ketika that with what happened and with the thing happened to you, you communicate with it with your parents. It is a 그냥 내 Maka 마음대로 suatu 살면 ketika 되겠어요? jika ada sesuatu just terjadi that you bagi live diri according saudara, to your saudara mind. dapat berkomunikasi dengan orang tua saudara. Itu adalah hal yang normal kan? So, for the fellowship with God, you need to Bagi pray. Tuhan juga sama. Kita 하나님을 bersekutu 영화롭게 dengan Tuhan karena And itu then, normal. you should glorify Yang God. berikutnya 우리 kita 인간은 harus 하나님을 memuliakan 영화롭게 할 Tuhan. 이유가 있어요. We man have Kita the manusia duty to memiliki glorify kewajiban God. 그래서 untuk 하나님께 memuliakan 영광을 Tuhan. 돌려야 되거든요. Why? Kenapa? We should give Karena glory to kita God. harus memberikan 그래서 kemuliaan bagi 요한복음 Tuhan. 14장 14절에 이렇게 얘기합니다. So John Oleh sebab itu 14:13 Yohanes it pasal says, 14 ayat 너희가 내 17 이름으로 mengatakan, 기도해라. please ask in my mintalah name, dalam 내가 namaku, 시행하리라. then maka I engkau will akan do it. menerimanya. 그죠? 예수님의 이름으로 기도해서 하나님께 영광 돌려라는 거죠. It Itu means, artinya, pray in the name berdoalah of dalam nama Jesus Yesus Christ and Kristus give dan glory to berikanlah God. 분명히 kemuliaan 여러분 bagi 기도하면 Tuhan. 응답오거든요. Why? Surely when you Karena ketika pray, kita the answer berdoa, will come. jawabannya akan 그래서 kita terima. 여러분이 기도해야 되는 거예요. So you should Oleh sebab pray. itu kita harus 그리고 세 berdoa. 번째로는 왜 기도해야 되죠? And number 3, Lalu yang why ketiga, should we pray? 영적 성장을 위해서입니다. For the spiritual Kenapa kita harus mature, berdoa you need adalah to untuk pray. memperoleh 영적인 kedewasaan 성장을 어떻게 rohani. Then how you do spiritually mature? Lalu bagaimana 보이지 kita 않는 dapat 부분이죠. dewasa It is secara rohani? invisible things. Kedewasaan 여러분, rohani itu 하나님의 tidak 계획을 dapat kita 붙잡을 때 lihat 여러분 dengan 영적 mata 성장이 kita. 일어나는 거예요. When you hold on Tapi the ketika plan kita of memegang God, rencana the Tuhan, spiritual maka maturity kedewasaan can rohani arise. itu 그래서 dapat 우리가 kita 영적인 terima. 성장을 위해서는 하나님의 것을 내가 누려야 되죠. For the spiritual mature, Untuk you should kedewasaan enjoy rohani, what kita harus dapat 세상 menikmati 것을 apa 자꾸 yang Tuhan 누리는데 영적 inginkan 성장이 bagi 될 kita. 수는 없잖아요. When you enjoy Ketika kita the menikmati worldly things continually, at that dunia time, ini the terus-menerus, spiritual mature will maka not take kedewasaan place. rohani 그래서 tidak akan 인간은 pernah kita 먼저 alami. 영적 성장이 돼야 되거든요. So, man Jadi, should mature manusia in spirit harus first. mengalami 그래서 요한 3서 kedewasaan 1장 2절에 rohani. 말하잖아요. So, 1 John 3, 1, 2, 1 Yohanes 예, 내 3 영혼이 ayat 살된 2 것. mengatakan, ketika roh kita ada dalam situasi yang baik, maka segala 열심히 sesuatu akan 강건하기를 원한다. ada dalam situasi yang baik. Baik itu kesehatan kita maupun hal-hal yang lain. Jika Jika kita dewasa secara rohani, maka hal-hal yang lain pun akan mengikuti kita. Jadi, kedewasaan rohani itu 그리고 adalah 하나님의 prioritasnya. 계획을 발견하고 그 흐름을 따라가려고 Maka, untuk menemukan rencana Tuhan dan mengikuti rencana Tuhan, kita harus 여러분 berdoa. 생각이 많은데 하나님의 계획이 보이겠어요? Saudara memiliki begitu banyak pikiran. Jika seperti itu, 여러분 maka 생각을 apakah saudara dapat 멈추고 melihat 하나님을 rencana Tuhan? 바라봐야 하나님의 계획이 보입니다. Ketika kita berhenti berpikir dan hanya melihat kepada Tuhan saja, maka pada saat itulah kita dapat melihat rencana 생각을 Tuhan. 내려놓고 잠시 멈추고 하나님을 바라보는 시간이 바로 기도죠. Oleh sebab itu, buanglah segala pemikiran kita sendiri lalu 그때 하나님의 berpusatlah hanya kepada Tuhan.
you can see it. maka saudara akan 그 dapat 다음에 melihat 여러분, rencana 여러분의 Tuhan. 소원도 있잖아요. And also you have your own desire. Saudara, 오늘 kita 빌립보 memang 4장에 memiliki 나왔잖아요. kehendak terselubung Today, kita the kan. Philippians chapter Tapi hari 4, ini Filipi pasal 6 4 ayat and 6 7 sampai 7 mengatakan bagi 모든 kita, 일의 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 이렇게 얘기합니다. present your bahwa request to God with serahkanlah thanksgiving through prayer. bahwa janganlah 여러분에게 kamu khawatir 진짜 tentang apapun 소원이 juga, 있다면 tetapi nyatakanlah segala hal If you keinginanmu have a kepada Allah real dalam doa dan desires permohonan or dengan wishes, ucapan syukur. then please pray. Jika kita memiliki sesuatu yang With ingin thanksgiving. kita inginkan, maka berdoalah. Berdoa kepada siapa? To God. Berdoalah kepada 여러분이 Tuhan. 하나님의 자녀니까. Why? You are the children Kenapa? of Karena God. kitalah 그래서 이렇게 anak-anak 기도 Tuhan. 왜 해야 되죠? Why we should Kenapa pray? kita harus berdoa? 하나님과 소통해야 되죠. To Untuk communicate with God. berkomunikasi 내가 dengan Tuhan, 하나님을 영화롭게 해야 돼. I should glorify God untuk 나의 영적 memuliakan 성장을 Tuhan, 위해서. and for my spiritual dan maturity demi 하나님의 뜻과 kedewasaan 계획을 rohani 이루는 길로 kita, 가기 위해서. and to go to the way dan to untuk fulfill God's 내 plan. 마음의 소원을 untuk 이루시고 mengarah And kepada to jalan make untuk known my menggenapi wishes. kehendak Tuhan. 기도하는 겁니다. For this, Untuk we pray. itulah kita 자, berdoa. 언제 하냐? Then when we Lalu 아까 잠깐 kapan kita harus 설명했는데 mulai berdoa? 여러분이 성경을 통해서 다시 한번 확인해 보도록 합니다. Saya sudah menjelaskan tentang hal ini kepada saudara, tapi sekarang melalui firman Tuhan saya mau menjelaskannya lagi. 사실은요, 기도는 계속 기도하는 게 중요합니다. important thing Yang is terpenting pray adalah continually. 이 kita 자세가 harus terus This berdoa. kind of attitude we Sikap need. seperti ini harus kita 데살로니가전서 miliki. 5장 17절에 1 Tesalonika pasal 5 쉬지 ayat 말고 17. 기도해라 이랬잖아요. unceasingly pray. Berdoalah 이게 중요해요. selalu senantiasa. It is Ini important. sangat penting. 아니 하나님이 나와 24 함께 계세요. God is with me Tuhan for 24 menyertai kita hours selama always. 24 jam 분명히 함께 selalu. 계신다니까 여러분과. Surely He is with Jadi you. Tuhan benar-benar 그러면 당연히 menyertai 24 saudara. 함께 누리는 게 맞잖아요. Then it is right Maka for you itu adalah enjoy sesuatu yang Him for bet- 24 hours. sesuatu yang benar bagi kita, bahwa kita dapat menikmati Tuhan selama If 24 God jam. is far away from Tetapi me jika and Tuhan He itu is begitu not, jauh dari kita, with me, maka kita tidak dapat seperti itu. then you don't need to Maka kita pray. tidak 오실 perlu 때까지 untuk berdoa. 기다려야지. Oh, you should wait till the time He Kita will harus come. menunggu Tuhan sampai 하나님은 kepada 그런 waktu di mana 하나님이에요. Tuhan But God datang is not menyertai that kita. kind of God. Tapi Tuhan 지금 kita 여러분 tidak 안에 seperti itu. 성령으로 계신다니까. Now He Saat is ini in pun you Dia with sedang His Holy menyertai Spirit. kita 이게 melalui Roh-Nya yang 틀림없다면 kudus. 어떻게 해야 돼요? If it is sure what you should do, Dan jika hal itu adalah 당연히 benar, lalu apa yang harus 시간을 kita lakukan? you know, it is rightful Jika thing hal itu you dapat kita pray percaya, unceasingly. maka kita harus dapat 그리고 berdoa 혹시 여러분에게 terus-menerus. 특별한 일이 벌어졌다. And something special happened to you. Ketika ada sesuatu yang istimewa 그때는 terjadi 특별한 pada 기도를 kita, At the time, pada saat you will itu pray the juga special kita 아까도 dapat 다니엘 berdoa prayer, like 다니엘 Daniel. 6장처럼 berdoa untuk hal-hal yang khusus Daniel seperti chapter Daniel pasal 6. 다니엘이 사자굴에 던져질 위기가 처했을 때처럼 Daniel was in Daniel crisis berada to dalam thrown into the krisis lion's bahwa den. dia dapat dibuang 이제 ke 이럴 때는 dalam 따로 gua 시간을 singa. 정해놓고 특별히 기도하는 거예요. At Tetapi that time, meskipun you seperti set itu, the time and pray. kita Pray. pun harus 우리 menjadi seperti 사도행전 Daniel. 3장에 Aturlah 보면 waktu kita And dan Acts berdoa. 3:1-2. 예. 이 뭐죠? Lalu, 베드로와 요한이 성전에 기도하는 Kisah Rasul 하는 pasal 시간이죠. 3 ayat This is 1 the time Peter and John goes to the sampai temple and 18. pray. Ini adalah waktu di 이런 mana 시간 따로 Yohanes dan 다른 Petrus 데로 mereka 보내는 pergi ke Bait like Allah this untuk way, berdoa. is that the time 아빠 to Jadi 얘기했죠. seperti pray. inilah 정시기도. jadikanlah waktu kita untuk Already I berdoa. told you, Saya it is sudah a schedule of menjelaskan prayer. kepada And saudara also bahwa ini adalah the doa yang unseen prayer terjadwal. and 뭐 이런 기도가 intense 이제 prayer. 여러분에게 Doa 필요한 거예요. terjadwal, These kind of prayers needed to you. doa seperti 그리고 ini juga 여러분이 kita 함께 perlukan. 모여서 기도하는 거죠. And you gather Maka, together and pray. Berkumpullah bersama-sama 굉장히 lalu 중요합니다. It berdoa. is also important. Ini juga 여러분 penting. 함께 모여서 기도하는 데가 주로 어디에 많아요? Mostly, where do you gather and pray? 이 Di 성도들이 manakah 함께 kita 모여서 기도하는 kebanyakan Okay, berkumpul the dan berdoa? Congregations gather together and pray. 거. 가장 Jemaat 많은 곳이 berkumpul 교회. bersama-sama lalu Mostly, berdoa. okay, in the Jadi church. kebanyakan 이 교회 kita 모임 berkumpul dan The berdoa di church gereja. meeting. 아니면 Jadi 여러분이 kita 뭐 berdoa 직장에서 melalui 전문가의 모임 pertemuan-pertemuan Or, ibadah di the gereja, specialized churches in your ataupun workplace. melalui Yuk, gereja-gereja 말씀으로 keahlian 하는 di And tempat-tempat also in kerja the kita, Darpa meeting, ataupun the dalam word pertemuan-pertemuan movement take darat place. 이 pergerakan 모임에서 firman. But in this kind of meetings, you Di pray. dalam 왜 그곳에 pertemuan 하나님이 ibadah 함께 seperti itu pun 계십니다. kita dapat Why? berdoa. Kenapa? God is with you Karena there. Tuhan di sana 이제 pun menyertai 교회라는 kita. 개념이 하나님이 함께 계시는 곳이 성전이고 교회거든요. You know, the concept Dan of konsep the dari church, gereja God adalah is with Allah them. menyertai That is mereka. God, Itu the adalah temple. bait Allah. 구원받은 자가 모여 있는 그곳이 교회입니다. 교회. Then Lalu,
those who are saved gather Ketika together, orang-orang yang that place is diselamatkan the berkumpul church. bersama-sama, itulah gereja. There, what they should do, Lalu apa yang harus mereka lakukan? pray. Berdoa. 그래서 기도는 여러분 영혼의 호흡입니다. 호흡. So prayer Oleh sebab is itu, the breathe of your spirit. Doa adalah Yurun, nafas sumai dari sih roh berarti gitu ya. kita. If you do not breathe, Jika kita what will tidak happen? berdoa, Sumai jika sih. kita tidak bernafas, apa yang 여러분 한 akan 3분만 terjadi 숨 bagi kita? 참아보세요. If you hold Jika kita menahan your nafas breath kita for 3 selama minutes, 3 menit, 여러분 눈 딱 뜨면 주님 앞에 가 있을걸요. when you ketika open saudara your membuka eyes, mata you saudara, will be in front saudara of sudah God. ada di Orang hadapan 참으시는 Tuhan, 사람도 artinya 있겠죠. sudah Of mati. course, there is someone who can Tentu hold saja ada their orang yang dapat breath a long menahan time. nafasnya 그러면 그 untuk 사람은 waktu yang 10분 lama. 참아버려. Then in that kind of case, please hold on the breath 딱 for 뜨면 주님 10 앞에 Tapi minutes. jika bisa menahan When they nafas yang open lama, their eyes, they lalu will tahan stand nafas in selama front of 10 God. menit, 여러분 maka ketika buka 숨을 안 buka 쉬면 mata, If you do not sudah breathe, berada you di will hadapan die. Tuhan. 영혼이 Jadi jika kita tidak 하나님하고 bernafas, 소통되지 kita mati. 못하면 영혼이 점점 죽는다니까요. If the spirit Jika roh kita cannot tidak dapat communicate with berkomunikasi God, dengan then Tuhan, the spirit maka will roh kita die. akan 그래서 mati. 여러분 숨 쉬는 동안에는 호흡하는 것처럼 영적인 호흡이 필요한 거예요. So Oleh while sebab you itu are ketika living, saudara you breathe, hidup, so your saudara harus spiritual bernapas. breath is needed. 그래서 Dan 여러분이 nafas rohani 기도 kita pun 우선순위를 diperlukan 두셔야 돼요. bagi So kita. put the priority on Oleh sebab itu prayer. jadikanlah doa sebagai 그럼 prioritas 기도 kita. 우선순위를 둬가지고 다른 게 다 방해받는다 그 말을 하는 게 아니잖아요. I didn't Saya mean, tidak bermaksud bahwa through the melalui prayer, doa, every other thing will be disadvantage. I do saya not tidak maksud say bahwa this. hanya yang 모든 harus berdoa 우선순위를 saja, hal-hal yang itu tidak Your penting, tidak seperti Priority itu. on put your Tetapi priority jadikanlah on prayer. prioritas kita, 그러면요, jadikanlah 여러분 doa 수준이 sebagai 여러분 prioritas 수준이 kita. 아닌 하나님 비슷한 수준 됩니다. Then Maka your level, level cannot be kita anymore on your level, but itu you akan will be naik. like 왜? the Bukan God lagi level. level kita, tetapi level Tuhan. Why? God will give Karena you the Tuhan yang answer. akan Yaudah, memberikan asyik kita deh. jawaban. You should know Saudara harus tahu 자, tentang hal ini. 그러면 여러분 보세요. 기도를 진짜 해야 된다면 그러면 기도할 내용이 뭐예요? 내용. If you do pray really, Lalu then jika what is kita the berdoa content secara of the nyata, prayer? 내용이 apa yang menjadi konten The doa content kita? of prayer is also Konten important. doa 뭐 itu 이 juga 내용에 sangat 대해서 penting. 여러분이 Apa yang harus 다 kita 잘 알고 doakan? 있을 수도 있어요. I guess you Saya already know about menduga the content of saudara prayer. sudah mengetahui apa itu 내용의 konten 첫 doa. 번째가 뭐죠? First Yang one, pertama-tama, 찬양입니다. 찬양. adoration. 하나님의 은혜에 찬송하는 거죠. We Kita praise the grace of memuji God. 여러분을 kemuliaan 구원해 Tuhan. 주시죠. Why? He saved Karena us. dialah yang menyelamatkan 하나님이 kita. 여러분에게 오셨잖아요. No, God Tuhan came to datang you. bagi kita. 그게요. 감사할 수밖에. No, so Oleh we sebab have itu no choice but kita to harus be thankful. mengucap syukur atau 그래서 다 memujinya. 역대상 29장 10절부터 14절에 다윗은 이렇게 얘기하죠. So, Oleh sebab itu, 1 First Tawari Chronicles pasal 29, 29 ayat verse 10 sampai 10 to 11, 11, David said, Daud 이 berkata, 모든 것이 하나님으로부터 왔다. all these things comes from segala God. sesuatu 모든 것이 왔기 adalah 때문에 milik 하나님께 Tuhan. 감사할 수밖에 없다. So, I have no choice but to thank Oleh sebab itu, God. kita tidak punya pilihan selain mengucap syukur kepada 감사죠. Tuhan. 어떻게 보면. No? Praise, it is in a sense, it is thanks. Jadi doa, 그리고 고백. pujian dengan kata lain Then itu adalah compassion. pengucapan 왜? syukur. 무슨 고백? What kind of Konten doa yang compassion? berikutnya adalah 요한일서 pengakuan. 1장 Pengakuan apa? First 1 John Yohanes 1:9. 1 ayat 9. 너희 죄가 조금 같을지라도 자백만 하면 흰 양털같이 되게 해주신다. Okay, God will make your sin like Tuhan akan the snow. mengampuni segala dosa 여러분, kita 여러분 seperti 능력으로 salju, 죄를 절대 씻을 수가 없어요. seputih salju. Okay, with your own effort, you Dengan cannot upaya wash kita your sendiri sin. kita tidak dapat 그런데 menghapus atau 주님이 mencucikan 여러분 dosa-dosa 죄를 kita. 다 씻어주셨다. But the Lord Tetapi already Tuhan washed sudah your sin. 이걸 고백하는 menyucikan kita dari dosa-dosa. Untuk itulah kita 그리고 mengakuinya. 여러분이 감사의 기도. 감사. Berikutnya Thanksgiving pengucapan prayer. syukur. 여러분 진짜예요. 감사. Okay. You should Saudara thank harus mengucap syukur kepada Tuhan. 여러분 모든 걸 감사해 보세요. 모든 걸. Saudara Please dapat be mengucap thankful. syukur Please be atas thankful segala for sesuatu yang everything, for saudara 여러분 miliki, 마음에 yang 들지 saudara 않는 terima, 것을 yang saudara 감사해 alami. 보세요. Even for the things you do not like in your Bahkan heart, please ucaplah give syukur thanks. bahkan pada hal-hal yang tidak saudara sukai At sekalipun. that moment, you will see Maka the saudara dapat answer to melihat that. jawaban melalui 여러분이 doa 정말 saudara. 마음에 들지 않는 친구가 옆에 있다. Okay. 감사해 보세요. You have your Di friends samping you saudara ada dislike teman yang beside tidak you, saudara then sukai, please give thanks yang to saudara God. benci, 그 tapi 친구를 ucaplah 옆에 두신 syukur kepada 하나님에게 Tuhan karena 감사하시오. teman saudara itu. At the time, you can be thankful to God, Maka saudara who- akan benar-benar dapat who mengucap gives syukur you kepada Tuhan the friends
yang telah 이런 memberikan 부분에 대한 내용을 teman 담고 itu 있습니다. bagi saudara. 그리고 여러분 중보. Yang berikutnya intercession. 이게 다른 사람을 Per- 위해서 중보하는 기도를 하는 거죠. We memohon pray for perlindungan. others. 왜 야고보서 5장 6절에 Kita mendoakan hal-hal yang lain juga. 힘이 있다 이렇게. James 5:16 it says the prayers Yakobus of the pasal 5 ayat righteous 6 has the power. mengatakan bahwa 그래서 doa 여러분이 orang benar besar 무슨 kuasanya. 말입니다. 여러분이 다른 사람을 위해서 기도할 때 다른 사람에게 임한 하나님의 능력을 보게 돼요. So when you pray for others at that time, Oleh you sebab will itu, see the power which comes upon to 그 that 다른 person. 사람을 Jika kita mendoakan So orang we lain, pray maka for kita others akan also. melihat 그러면서 doa-doa kita 여러분에게 itu 필요한 간구. digenapi bagi And orang yang kita then, doakan. supplication. Maka yang 마태복음 terakhir 7장에 나오죠. 그죠? permohonan. Matthew 7. Matius pasal 구하라 7. 그러면 너희에게 주실 것이다. Ask Mintalah and he will maka give dia you. akan 찾으라 그러면 memberikannya. 너희가 찾게 될 것이다. Find and it will be Carilah found. 문을 maka 두드리라 그럼 너희에게 열릴 것이다. And kamu knock akan the door, menemukannya. then it will be open. Ketuklah maka 필요한 pintu 부분이 akan dibukakan All these kepadamu. things are included. Semuanya 여러분, hal 여기에는 ini termasuk di 주님이 dalamnya. 주기도문에 다 가르쳐 준 내용들이에요. All these Semua hal things ini are the adalah content, konten through the Lord's Prayer. yang Tuhan 주님이 berikan kepada 가르쳐 준 kita 기도 melalui 안에 doa 담긴 Bapa 내용을 kami. 여러분 기도하면 됩니다. So you Jadi, can pray with saudara the dapat content which berdoa was in the 뭘 Lord's dengan Prayer. konten yang berada dalam doa Bapa Holding kami. what? Holding Dengan this kind of memegang prayer topics. Topik-topik doa. Then it's okay. Maka 자 itu 그러면 adalah doa yang 기도에 benar. 가장 중요한 게 있어요. Then what is Lalu, the most important prayer? apakah doa yang paling penting What bagi is kita? the most important point of the prayer? Apakah yang menjadi poin terpenting 기도에 dalam doa kita? 굉장히 중요한 게 있습니다. Okay. There is something important Ada sesuatu yang in prayer. penting dalam doa kita. 여러분이 확신 갖고 기도해야 돼요. You Kita should harus pray with berdoa dengan assurance. keyakinan. 믿음 갖고 기도해야 돼요. You should Kita harus pray berdoa with dengan faith. iman. 왜 하나님께 기도하는 거죠? 하나님. Why? Kenapa? You are Karena praying kita to berdoa God. 여러분 kepada 다른 데 Tuhan. 기도하는 게 아니거든요. You are Kita not tidak praying berdoa to other kepada stuff. ilah-ilah yang 하나님께 lain. 기도하는 거기 때문에 여러분이 진짜 확신 갖고 기도해요. You are Kita praying berdoa to God, kepada so Tuhan you should sehingga have the kita harus assurance. memiliki keyakinan, 그럼 어떤 jaminan. 확신이냐? And what kind of Jaminan assurance? seperti 여러분 apa? 히브리서 11장 6절에 Ibrani 11 pasal says, 11 ayat 6. 하나님께 나아가는 자는 The one who comes before God. 우리 같이 찾아 읽어볼까요? Mari kita Oke, buka dan read baca the bersama Bible. Ibrani How about pasal reading 11 together? ayat 6. 예, 11장 6절입니다. Ibrani pasal 11:6. 11 ayat 6. 여러분 굉장히 중요한 부분이에요. It is very important. Ini bagian yang 함께 sangat 읽어볼까요? penting. Mari kita Let's baca read all bersama-sama. together. 믿음이 Tetapi tanpa 없이는 iman tidak 하나님을 mungkin orang 기쁘시게 berkenan 하지 kepada Allah. 못하나니 Sebab barang 하나님께 siapa berpaling 나아가는 kepada Allah, ia harus 반드시 percaya 그가 bahwa 계신 Allah ada 것과 dan bahwa 또한 그가 Allah memberi 자기를 upah 찾는 kepada 자들에게 orang yang sungguh-sungguh 상 mencari 주시는 Dia. 믿어야 할지니라. Amen. 여러분 무슨 믿음이에요? What kind of faith? Iman seperti 이 apa? 믿음, 이 믿음. This kind of Iman faith. seperti ini. 하나님께 나아가는 자는 The one who come before God Seseorang yang datang 반드시 ke 그가 hadapan 계신 Allah 것과 must harus believe percaya that He bahwa 또한 surely 그를 Allah exists, 찾는 itu ada. 자들에게 and that Dan bahwa He Ia rewards memberi those- 상 upah, 주시는 심을 and bahwa that Allah He memberi upah rewards those bagi orang yang who sungguh-sungguh earnestly mencari seek. Dia. 믿어야 할지니라. We should Kita harus believe that. percaya 이 akan 믿음 hal 갖고 ini. 가는 거예요. You should Sudah have harus this memiliki faith. iman yang 하나님이 나와 seperti 함께 ini. 계시고 God is with me. Tuhan 내가 menyertai 하나님께 kita. 기도하면 반드시 상 주신다. And when Dan I ketika pray to kita God, berdoa, He Tuhan surely gives pasti me the memberikan reward. 이거 upahnya 갖고 bagi kita. 기도합니다. With this we Dengan pray. keyakinan 여러분, seperti 딴거 inilah 필요 kita 없어요. berdoa. You don't need any other thing. Kita tidak 그래서 memerlukan 중요한 hal-hal 건 yang 뭐죠? lain. So what is Jadi apa yang important? penting bagi 요한복음 kita? 15장 7절에 이래 말씀. Yohanes pasal John 15 ayat 7. 너희가 내 안에 거하고 If you Jika abide in me, 내 Engkau 말이 너희 tinggal 안에 di dalamku And my dan word firmanku abides in tinggal you. di dalam 뭐든지 kamu. 구해라. and ask Mintalah whatever you apapun yang want. kau 여러분 inginkan. 이렇게 얘기합니다. He said, Tuhan like, katakan 주님의 seperti 말씀이 itu. 우리 안에 거하면 뭐든지 구하라는 거야. if the Jika word firman of Tuhan God abides in us, tinggal then dalam kita, He asked us to ask Maka Tuhan everything. 그래서 mengatakan 주님이 이렇게 mintalah 얘기하죠. apa 요한복음 saja. 14장 14절에 So Dan John Yohanes 14:14 pasal 14 ayat 14 says, katakan, 내 이름으로 기도해. please ask mintalah in my dalam 내가 namaku, 시행하게. then maka I aku will akan do it. menggenapinya. 여러분 주님을 움직이는 방법이에요. It is the Jadi ini method adalah to metode move the Lord. 주님이 untuk membuat 일하실 Tuhan 수밖에 berkarya. 없는 방법이라니까요. It Ini is the adalah cara method the Lord have no choice but to Untuk membuat work. Tuhan Yuk, tidak itulah punya hasil. pilihan selain harus know berkarya. this. 야고보서 Saudara harus tahu 4장 tentang hal ini. 2절부터 3절에 John 4:2 through
예, 제임스 Five. 성경 4장 2절에서 3절. Okay, James chapter Yakobus 2 pasal verse 2 2 3 verse 2 to 3. ayat 예, 2 여기 sampai 이렇게 나와 3 있잖아요. Here it says, 예, Di sini 여러분 함께 mengatakan, 읽어볼까요? okay, how about reading Kenapa together? tidak 예, kita baca 야고보 bersama-sama? 성경 4장입니다. James Yakobus. chapter 4. 네, 히브리 성경 뒤에 있죠. After Hebrews. Yakobus itu adalah setelah kitab 2절 Ibrani. 3절입니다. Okay, chapter 4 verse 2 and 3. Yakobus Ya, pasal udah, 4 oke, ayat Oke, 2 dan let's read 3. all together. Mari kita Ready, go. baca bersama-sama. 너희는 욕심을 Kamu 내어도 얻지 mengingini 못하며 sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. 살인하며 Lalu kamu 시기하여도 membunuh, 능히 kamu iri 취하지 hati, 못함으로 tetapi kamu 다투고 tidak 싸우는 mencapai 거다. tujuanmu. 너희가 Lalu kamu 얻지 bertengkar dan 못함은 kamu 구하지 berkelahi, 하니 kamu tidak 아니하기 memperoleh 때문이고 apa-apa, karena 구하여도 kamu 받지 tidak 못함은 berdoa. 정욕으로 쓰려고 Atau kamu 잘 berdoa 못 juga, 구하기 때문이다. tetapi kamu tidak menerima apa-apa. 여러분 이게 뭔 말이에요? What does Apa that mean? arti dari ayat ini? 진짜 기도하면 돼요. 기도하면. If you really Jika pray, kita then you benar-benar will berdoa, receive maka the pasti answer. menerima 여러분이 jawabannya. 기도하는 게 틀렸나 잘못됐다 이거 상관없습니다. Your prayer is wrong and Tetapi right. jika- It is not okay. No problem. Jika doa 여러분 kita itu benar 기도하면 atau salah 하나님이 itu 틀리면 고쳐져요. urusan No, if you belakangan. pray, if it is wrong, then God will correct Karena jika you. kita 여러분 틀린 berdoa 기도하면 tapi 응답 안 doa kita itu 된다니까요. salah, maka Tuhan If sendiri you akan do the wrong prayer, then He will membenarkannya not bagi give kita. the 그래서 answer. 고쳐주시- Jadi bukan And at the berarti same time, He will correct your prayer Tuhan tidak topics. menjawab 그래서 너희가 doa 받지 kita yang salah, 못하면 melainkan 구하지 Tuhan 아니하리라. menjawabnya 이렇게. melalui membenarkannya bagi kita. The reason you do not Tapi have, alasan that kenapa is the kita reason you tidak do not 또 왜 ask. 받지 memiliki 못하면 jawaban 육신의 doa adalah 정욕을 karena 위해서 kita 잘못 tidak 구함이라. berdoa, kita Or tidak the memohon, reason you do not receive is atau you ask with the wrong alasan motives. kita tidak Sampai menerima harus jawaban doa adalah kita kita berdoa dengan Okay, motivasi yang so lain. okay, no problem. You just pray and then Jadi you will tidak receive. apa-apa, Keramen berdoa Hanan saja, gocho maka jushi. saudara akan Even menerima if it is jawabannya. wrong, He will Bahkan correct meskipun you. doa itu salah, Tuhan He sendiri will akan give the membenarkannya 그래 dan 여러분 memberikan 이게 jawabannya 기도 bagi 제목이 kita. 맞나 틀렸나 그래서 하지 말까 할까 이런 생각할 필요 없어요. So you Jadi don't saudara need to tidak perlu think, okay, my berpikir prayer topic is bahwa wrong topik or doa right, saya I ini should benar pray or atau not. salah, You don't need saya to harus think about berdoa that. atau tidak. 틀리면 Tidak 계속 perlu pikirkan 고쳐줍니다. tentang hal If itu. it is wrong, Karena then jika God will meskipun surely salah, correct Tuhan you. sendiri 바르게 akan 기도하면 membetulkannya. 응답 If you pray Dan jika correctly, saudara He will berdoa 그래서 give you dengan 여러분, the sesuatu yang answer. benar, maka 필요한 Tuhan 게 akan 뭐예요? memberikan So what jawabannya. is needed? Jadi apa yang diperlukan bagi kita? 믿음으로 구하는 거예요. Okay, you Kita harus ask memohon with dengan 딴 거 faith. 필요 iman. 없어요. 하나님께 나가는 사람은 하나님이 계시고 찾는 자들에게 상 주시는 것을 믿어야 한다는 You 거예요. won't come to God Seorang yang should datang ke believe hadapan Tuhan that harus percaya God bahwa exists Tuhan itu and ada God dan will bahwa Tuhan give memberikan the upah reward bagi orang yang those who sungguh-sungguh ask Him. mencari 그래서 Dia. 여러분 그냥 기도하시면 돼. So what you Oleh should sebab do itu, is just pray. Kenapa tidak kita 마태복음 berdoa? 21장에 이런 말씀이 있잖아요. Matius pasal 21 mengatakan, 믿음으로 구하면 이 산을 명하여 바다에 잠기울 수 있다고 얘기해요. dan If apa you saja yang kamu ask with minta dalam faith, doa then dengan penuh even kepercayaan, you can move kamu this akan mountain to menerimanya. the sea. 너희가 뭐 기도할 때 뭐든지 믿음으로 구한 거는 받은 줄로 믿으라는 거예요. And whatever you ask, if you ask with faith, then please believe you already received it. 여러분 진짜 기도하시면 됩니다. kamu So akan what benar-benar you should menerimanya. is really Jadi pray. harus kita 이 lakukan 기도가 hanyalah 여러분의 berdoa. 생활이에요. 생활. This prayer should become your Doa life. itu harus menjadi 하나의 hidup kita. 프로그램이 아니고 생활이 되도록. It is not a just Bukan one sekedar program, but it should become the sebuah life 네, 여러분 itself. 기도가 생활이 되면 aktivitas, 여러분의 tetapi doa itu 신앙은 harus menjadi hidup kita. 되어지게 되어 있습니다. If the prayer becomes Jika your doa life, menjadi then bagian your dari life hidup take kita, maka place hidup kita naturally. akan 예, 하나님은 이 berdampak, 축복을 hidup 저와 kita 여러분이 akan 주신 거예요. berjalan. Why? God already Karena gave Tuhan this sudah blessing memberikan to berkat you ini and bagi me. kita, bagi 그래서 saya 뭐 dan 틀린 기도는 하면 안 된다, saudara. 바른 기도해야 된다. 그것도 상관없습니다. So, Jadi, okay, you should the kita correct harus- prayer or wrong prayer, it does matter. kita harus berdoa. gitu, Tidak peduli hanan doa banget itu gitu. benar atau salah. Okay. Kita tetap harus berdoa. Even though you pray the wrong Meskipun prayers, kita the more mendoakan you hal-hal do, yang salah, the more benefit you Tapi will semakin have. kita 네, 저와 berdoa, 여러분은 kita akan 그 기도를 semakin 누구에게 해요? menerima Why? keuntungan. No, to whom you Kenapa? pray? Karena ingat, 하나님께 kepada 하세요. siapa kita To berdoa? God we pray. Pada Tuhan 다른 kita 신에게 하는 게 berdoa. 아니거든요. We do Kita not tidak pray to berdoa other kepada gods. 그렇기 때문에 berhala, 하나님께 kan? 기도하는 만큼 뭐가 있어요? So Oleh the sebab more itu, we pray ketika to kita berdoa God, kepada 득이 Tuhan, 있고 응답이 있는 거예요. the more semakin benefit and grace. banyak 여러분이 keuntungan yang kita 여러분의 terima. 삶의 스타일을 기도 중심으로 좀 바꾸시길 바랍니다. So Jadi from mulai now sekarang, on, please change your ubahlah lifestyle hidup centered saudara. prayer. Ubahlah hidup saudara untuk 기도 berpusat 정말 kepada 중요한 doa. 부분이거든요.
The prayer, it is very Doa itu important. sangat 다음 penting 시간에 bagi kita. 기도에 대해서 좀 더 나누겠습니다. So in the Jadi, next class, kelas I will berikutnya share saya about akan the menjelaskan prayer tentang more. doa 네, untuk 기도하겠습니다. lebih jelas lagi. Mari kita berdoa. 감사합니다 하나님. Tuhan, kami mengucap syukur 우리들에게 참된 믿음 주시니 감사를 드립니다. You bahwa gave Engkau us the true memberikan faith, the kepada thanks for kami that. 믿음으로 iman 구원을 yang 받은 줄 sejati. 믿으라 하셨습니다. If you ask with faith, then Ketika just kami believe you receive it. Berdoa dengan 우리가 이 iman, biarlah kami 믿음으로 dapat 하나님 memperoleh 앞에 jawabannya. Whenever we stand Setiap before kali you kami with faith, berdiri di hadapan Tuhan dengan help iman, us to enjoy the answer tolonglah of the kami untuk throne, dapat 보좌의 menikmati 능력이 우리의 삶의 tahta 현장에 surga. 나타남을 보게 and 하옵소서. also Dan help juga us tolonglah to kami see untuk melihat the power of the throne kuasa will be revealed to surgawi our yang daily dinyatakan lives. melalui kehidupan kami 살아계신 sehari-hari. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalam In the nama name of our Tuhan living Yesus Kristus Lord yang hidup, Jesus, kami we berdoa. Amin. Amen.